أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیف السلام ورحمۃ حالکن اللہ۔ یا اخوات؟ انت نحن بخیر؟ بالخیر۔ ماشاء اللہ اچھا اوکو جی. کیف حال انا استاذہ؟ بالخیر، انا انا بخیر. بالخیر، کیف حالک؟ حالو کی، ٹھیک ہے، مؤنث صغیر کی، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پوچھا کیسا کیف حال استاذ یا استاذہ؟ ہاں جی، انا بخیر صحیح بولا میڈم؟ الحمدللہ. اچھا جی سسٹر شاکرہ، آپ QC3 میں بھی ڈال دیں اگر کوئی آنا چاہتا ہے. سسٹر صدف، اوکے 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 آپ بھی QC سے ہیں نا؟ اوکے اوکے، میں ڈالتی ہوں۔ میں نے رمضان کے بعد سے یہ تجوید کی کلاس جوائن کی تھی، اب مجھے نہیں پتا میں QC اچھا 1 سے ہوں یا 2 سے ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ اچھا اچھا، ابھی آپ کون سے QC میں ہیں؟ ابھی آج میرا لیسن نمبر 35 ہے یہ بس مجھے نہیں اتنا نہیں، پتا ہے۔ اچھا QC کورسز کا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، نہیں نہیں، چلیے ٹھیک ہے. میں چاہ رہی کہ اگر، کیونکہ ہمارا QC کورسز کمپلیٹ ہوئے ہیں نا، اگر میں چاہتی ہوں کہ کوئی آنا چاہے تو آ جائے. لنک ڈال دیتے ہیں اگر کسی نے آنا ہو. اس میں آپ تھوڑا بتائیں گی کہ QC میں کیا مطلب، اس میں تو آپ تجوید پڑھا رہی ہیں، اس میں کیا جی، ہوگا؟ QC کورسز میں ہم کرواتے ہیں بیسک نماز سے شروع کرواتے ہیں. نماز اچھا، اور بہت سمپل وے میں ہم لوگ کروا دیتے ہیں. گرامر بہت آسان طریقے سے، صحیح اور صحیح، مختصر سی شرح ہوتی. شرح بہت ڈیٹیلڈ نہیں ہوتی لیکن مختصر شرح ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ الفاظ معنی اور واحد جمع مذکر مؤنث تھوڑا تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں. پھر QC2 میں ہم ڈائریکٹ مصحف پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم شروع کرتے ہیں اس سے جو ہمارا سورہ البقرہ الفاتحہ ہم نماز کے ساتھ بھی کمپلیٹ کر کے آئے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ الحمدللہ سے ہمارے کورسز شکر ہے اللہ کا چل رہے ہیں. جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ انہیں الحمدللہ سے اندازہ ہے کہ ان کورسز کا کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. چلے میں نے ایک گروپ میں ڈال دیا ہے، میں اب ایک اور گروپ میں بھی ڈال دوں کیونکہ آج کل لوگوں کے QC کمپلیٹ ہوئے ہیں. ابھی دوبارہ سے ہم نے شروع نہیں کیا. اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اچھا، وہ ایک ہم مارننگ میں کرتے ہیں، ایک ایوننگ میں کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے QC1 کمپلیٹ کروا دیا ہے نا، تو اب دوبارہ سے جی QC1 جس کا بھی شروع ہے، جس کا بھی کر لیں گی نا، کیونکہ ایک جیسا جی کورس ہے. اگر ہم نہیں بھی پڑھا رہے، جو ٹیچر پڑھا رہا ہے نا اس نے وہی کورس پڑھانا ہے، تو ضرور جڑ جی، جائیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ لنک شیئر یہ کر دوں باجی گی. میرا نام بھی ڈال دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ صفیہ ہیں؟ جی، صفیہ جاوید۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی QC انشاءاللہ کورسز کا جو انشاءاللہ۔ فائدہ ہے نا وہ آپ کو تجوید میں بھی ہوگا. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں ہم چھوٹی صورتیں حفظ کر لیں، یا جیسے ہم نے سورہ کچھ پہلے سے حفظ کی ہوئی تھی وہ بھی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، یہ فرق پڑ جاتا ہے. اور جیسے اب قرآن میں آیات بار بار لفظ بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، کچھ آیات بھی ریپیٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ ساری بھی جب ہم تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا آسان بنایا ہے کہ اگر ہمیں ایک کورس کر لیتے ہیں تو 50% تک ہمیں الفاظ کی سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ بڑا اچھا سفر ہے، وہ بھی الحمدللہ سے ضرور جوائن کیجیے گا. ٹھیک ہے، آج ہمارا ہے لیسن، انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور. آج ہمارا ہے لیسن نمبر 35. یہ آپ کی ٹیچرز ہیں نورین اکرم اور حفصہ سہیل. اب ہم تجوید ٹیچرز ہیں. میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ قرآن ٹیچر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم قرآن کے تو ٹیچر بننے کے لائق اور قابل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے. اچھا جی، ہمارا جو آمین۔ آج کا سبق ہے نا، آج ہمارا ہے الشفتان، کیونکہ ہماری اللسان ہو گئی ہے کمپلیٹ. اس میں ہم نا الخیشوم بھی ساتھ ہی کر لیں گے. سورہ فجر بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گی. لاسٹ ٹائم ہمارا الدرس
हादी अशर कंप्लीट हो गया। आज हम असानी शुरू करेंगे, और नई तालिबात के लिए जो हम अदरसुल खामिस कर रहे हैं, ये 6 से लेकर 10 तक की सुतूर हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस प्लान के हिसाब से हम चलते हैं आगे। ये वाली स्लाइड को तो अब आप बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कितनी चीजें याद करने वाली हैं, सिर्फ दो, खुस्सा दौतिन किस और अलिफ लाम और रॉ। ये जो है ये खुद ब खुद एक चीज को याद करेंगे, दूसरी उसके मुकाबले में खुद ब खुद याद हो जाएगी। हम कहेंगे कि 7 हरूफ मुफख्खम है, इनको हमने पहले कोशिश करके मोटा करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत हो जाती है। और इन हरूफ को हमने मोटा नहीं करना, क्योंकि जैसे स्वाद में सीन और सा, ठीक है, ये मिलने का, इनका आपस में गड़बड़ होने का खदशा होता है। अब है दौद और दाल, फिर वो एक जैसे लगने लग जाते, ता और तो, काफ और कौफ। तो इन गलतियों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन अल्फाज को मुफख्खम यानी कि भरे हुए अदा करेंगे। इनमें कोशिश होगी, इनमें कोशिश ना करें, कुछ भी ना करें, बस अपनी जुबान बिल्कुल सीधी रखें, होंठ भी सीधे हों, फैले भी नहीं, आगे भी ना आए, बिल्कुल जैसे हम आम रूटीन में उर्दू में बातें कर रहे होते हैं ना, ये इसी तरह से आराम से अदा करें। कोई इसमें आपने जमाव नहीं डालना, बहुत इसको आर्टिफिशियल तरीके से मोटा करने की कोशिश नहीं करनी, बहुत आसानी से ये हुरूफ अदा हो जाएंगे। और ये जो दो हालतों वाले हैं, अलिफ अगर इन हुरूफ के साथ आ जाए, तो जैसे माँ हो और स्वा हो, ठीक है, अगर ये इसके साथ आ गया तो फिर ये अलिफ पतला पड़ा जाएगा, लेकिन अगर ये मोटे हरूफ के साथ हुआ तो इस अलिफ का जिसको सौ मोटा पड़ेंगे। इसी तरह से अल्लाम है, तो ये सिर्फ अल्लाह ताला के नाम, इस्मु जलाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम में जो लाम आता है, उस लाम को हम कंडीशनल पढ़ते हैं। अगर तो पीछे फतहा या दोम्मा है, दोनों सूरतों में हम इसको मुफख्खम पढ़ते हैं। और दोनों लाम, ये नहीं करना कि एक लाम को पतला कर लें एक को मोटा कर लें, दोनों लाम मोटे पड़ेंगे। और अगर इससे पहले आ जाए कसरा, जैसे हम कहते हैं लिल्लाही बिल्लाही फिल्लाही, तो उसमें क्या करना है, उसमें जिस्म जलाला का लाम बारीक रखना है। इसके अलावा कुरान मजीद में जितना भी लाम है, अल्लाह जीना का लाम है, इसी तरह से वल कमर, ठीक है, तो जितना भी लाम अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी मोटा नहीं करना हरकत को देख के। रॉ के बहुत सारे अहकाम है, एक पूरा इसके ऊपर सब्जेक्ट, एक पूरा हम टॉपिक इसके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, एक पूरा लेसन है इसके ऊपर। हो सकता है उसे हम एक बारी में कंप्लीट भी ना कर सके एक लेसन में, हो सकता है हम 2 या 3 क्लास में इसको पूरा करें। उसके बाद क्या होगा कि हमें आसानी हो जाएगी कि हम रॉ को कैसे पढ़ेंगे। लेकिन आम जो आपने पहला कायदा याद रखना है, वो ये है कि फतहा और दम्मा दोनों सूरतों में रॉ को पुर पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर कसरा आ जाए रॉ के ऊपर, सॉरी रॉ के नीचे, अगर कसरा आ जाए या इससे पीछे हो रॉ साकिन हो, दोनों सूरतों में इसी तरह से ये जो फतहा और दम्मा है, ये भी इसी तरह से रॉ के ऊपर हो चाहे रॉ साकिन हो इससे पहले हो, दोनों सूरतों में ये अहकाम इनके ऊपर लागू हो जाते हैं। इसके अलावा भी हैं और अहकाम, वो कब पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह हम सिफात के बाद मदूद करेंगे और एक एक करके हम इन चीजों तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमारे जो कंप्लीट हुए अल जौफ, अल हलक, अल लिसान। आज हम अशिफतान और गुन्ना अल खैशूम को कवर कर लेंगे। खैशूम को तो यहीं पर, यहाँ ये जो इसी स्लाइड पर भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कि हम कहते हैं नून और मीम दोनों में फितरी गुन्ना मौजूद है। आप नहीं भी करते ना गुन्ना, अपनी नाक को जोर से दबाकर पकड़ लें, फिर आप देखें, आप पढ़ के देखें, नून और मीम पढ़ना आपको मुश्किल लगेगा, तो इसमें एक फितरी गुन्ना मौजूद है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, तो उसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तफखीम हो गई है, यानी कि इसको इतना मोटा किया है कि जितना हम बाकी हरूफ को मोटा करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो गुन्ना, जैसे अब सौद से पहले हम इख्फा करते हैं ना, जब नून साकिन या आ जाए तनवीन, हम वहां पर एक इख्फा करते हैं, हम मोटे पतले की बात करते हैं। तो इसी तरह से जब गुन्ना हमने करना है, तो तफखीम कैसी करनी इसके अंदर,
सॉरी, तफहीम में इधर गलत कर दी। इसमें गुन्ना कैसा करना है, इसमें गुन्ना करना है भरपूर, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का गुन्ना करना है। तफहीम तो सॉरी मुफख्खम वाले में आ जाएगी। मुझे बोलते बोलते अचानक से रियलाइज हुआ मैं कुछ गलत बोल गई हूँ। ये तफहीम के जो ग्रेड है ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे। ये तफहीम के ग्रेड कहाँ होंगे, ये तफहीम के ग्रेड, एक तो हमने मुफख्खम लेटर पढ़े हैं ना, फिर उन लेटर्स के ऊपर जब फतहा दोमा आती है, और कौन कौन से लेटर होंगे, खुस्सा दोक्तिन, किस में से भी हम उनको कैटेगराइज करेंगे, जैसे हम 5 में उनको डिवाइड कर देंगे तो इंशाल्लाह तफहीम के ग्रेड्स हम अलग पढ़ेंगे। कुछ चीजें मेरे भी जहन में गड़बड़ होने लगी थी। अच्छा जी, अल लिसान हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बस ये दो चीजों का ख्याल रखना, एक मखरज आमा है और उसके अंदर एक मखरज है, मखरज खासा, ठीक है। इसके ये जो है ना, ये अल-लिसान की डायग्राम, इसको भूलना नहीं, इसको बार 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 करते रहा करें आप। इसी तरह से एक लाइन खींच लें, जरूरी नहीं है कि आपने बहुत खूबसूरत ही बनानी है, ठीक है। इस पे तवज्जो नहीं करनी, तवज्जो किस पे होनी चाहिए, जो आपने इसको लेबल करना है, ठीक है। तो इसको लेबल किया करें, खेल खेल में इसको ये करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। 10 मखारिज बना लें, 18 हुरूफ इसके अंदर है। और थीरी को रटने हिफ्स कर लेने से बात नहीं बनेगी, अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। दांतों के नाम सिर्फ एक साइड याद रख लें, ये मिसबाबाजी ने हमें बहुत अच्छे से याद करवा दिया कि एक साइड को याद कर लें, बाकी 3 उसी तरह से पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अच्छा जी, ये जो हम कवर कर चुके, ये सारा ठीक है, अल लिसान के हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे हैं मखरज शफातैन को अगर देखा जाए ना। अच्छा जी, मिनट। अगर हम शफातैन को देखते हैं ना, तो हमने शुरू से जो एक छोटी सी आपके साथ एक फ्रेज एक पोइम सी पढ़ते हैं, वो जरा कोई मुझे बताए। माँ बावफा होती है। माँ बावफा होती, इससे फिर हम कौन से 4 लेटर निकाल लेते हैं। मीम बा वाओ। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फा भी। जी छोटे छोटे जो ये जो फ्रेज है ना, ये जैसे हमने किसी 1 और 2 में भी, 3 में भी, जब हम इनको फ्रेजेस के साथ याद करते हैं ना, तो ये चीजें याद रह जाती हैं, फायदा ये हो जाता है। अच्छा जी, अब ये 4 हैं तो ये सारे होंठों वाले, लेकिन इसमें से जो हमने बहुत जिसमें मामूली सा कह लें कि फर्क आएगा ना, उसका ख्याल रखना है। क्योंकि वाव तो अलग हो जाता है, वाव का तो हम इसमें मिक्स करते भी नहीं है, वाव अलग हो जाता है, क्योंकि वाव पे हमने राउंडिंग करनी होती है। तो राउंडिंग वाला तो हमारा वैसे ही बिल्कुल अलग ही हो जाता है, उसको हम बीच में मिक्सअप करते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है बा, मीम और वा, सॉरी, बा और मीम जो है, ये ज्यादा एक दूसरे के करीब करीब है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम, मैं आपके सामने लिखती हूँ, लिखने से ये होगा कि चलें कुछ चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, कैमरा भी हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले बा, बा को ना बाप से याद रख लें, बाप। और मीम, माँ। बाप सख्त होता है या माँ, अमूमी जनरल बात। अब किसी ने ये नहीं कहना मेरे अब्बू ज्यादा सख्त है तो मेरी अम्मी नरम है, तो सही जो जनरल में बात बताएं। बाप सख्त होता है, बाप मीम सख्त मान होता नरम। है। अमूमी बात यही है। माँ, माँ का लहजा भी नरम होगा, और जरा माए ना बात भी सुन लेती हैं, ठीक है। बाप जरा थोड़े से गुस्से में भी जल्दी आ जाते हैं, जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं। अब क्या करना है कि ये जो होंठों के जो हिस्से हैं ना, एक नरम हिस्सा हो जाएगा, एक सख्त हो जाएगा। अच्छा, जो सख्त होगा ना, वो तर वाला जो हमारा थोड़ा अंदर की तरफ है, तर वाला हिस्सा, इसको सख्ती से आपस में मिलाएं। अब बोल के देखिए, अब। अब लेकिन जब हम अब कहेंगे, अब हम कहकर देखें, अब ये नरमी से हम आ अम जाता है, ठीक है। तो अब क्या अम करना है, ये बस इसको इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर लें, अब ठीक है। और लिखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक लिख लें फ्रेज छोटा सा, ताकि ये और भी याद हो जाए। मैं देखती हूँ अगर इसके आगे एक स्लाइड चले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ लिखते हैं, दोनों होंठों के
खुशक हिस्से, बाहर बाहर ये ना, ऊपर ऊपर से अदा होना है। खुशक हिस्से आपस में मिलाने से मीम अदा होगा। ठीक है, और इसके साथ ही आप छोटा सा लिख लें नरमी से। ठीक है, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिख लें अच्छा जी, और अदा कैसे करके देखना है? हमजा पर फतहा लगा लें, मीम को साकिन कर लें। ठीक है, और फिर जहां जहां मीम साकिन आता जाए, साकिन में जरा ये था कि सिफात जरा ज्यादा नुमायां हो जाती हैं, इसीलिए साकिन करके बताया जाता है ताकि ज्यादा हम आसान तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो जहां जहां पर भी साकिन मीम होगा उसे अदा करते हुए कोशिश से, पहले कोशिश से करना, उसके बाद फिर जब हम रवानी करने लग जाते हैं ना, आदत हो जाती है, फिर खुद ब खुद ये सही से मखरज से जो हरूफ है निकलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहला हक जो अच्छा है ना ये कुरान का पढ़ने का है। जी जी, कुछ कहा जी किसी करने? जी जी, ये मखरज जो बात है ना, तो वो उसके बारे में भी आप स्क्रीन पे लेकर आए, और जैसे इसके बारे में हाँ बताया जी ना और हमने बिल्कुल, लिख लिया। जी बिल्कुल, ये जी देखें, ये देखें, इस पे भी लिखूंगी। अच्छा जी, इसको एक तो आपने छोटा सा इसके साथ बाप लिख लें ताकि याद रह जाए कि माँ और बाप की ठीक बात है। हो रही थी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों होंठों के, उसी का ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से, ठीक। वाले तो मैंने लिखा ही तर नहीं। हिस्से। ठीक है, तरी वाले हिस्से या तर हिस्से कह लें, आपस में मिलाने पर हर्फ बा, अल बा अदा होगा। ठीक है, और इसके साथ आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है? सख्ती से। अब ये दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट चली गई ना, वहां पर जी। खुशक हिस्से थे, यहाँ और तरी वाले हिस्से हो गए। ठीक है, वहां नरमी थी, यहाँ थोड़ी सी सख्ती है। सख्ती से मुराद ये कि जहां अच्छा, पर इसका आप अम था, इसका अब लिख लें। अब, बिल्कुल, अब लिख लें। और ये जो होता है ना बा, जब इसको साकिन करते हैं कलकला भी आ जाता है ना, वो और थोड़ी सी सख्ती नुमायां हो जाती है। ठीक है, अब, अच्छा जी, इसके बाद फा का जो है ना, इसमें थोड़ी सी ना हमारी जो शक्ल है वो कह ले कि रैबिट जैसी बनती है। कैसे कि फा का जब हमने मखरज अदा करना, इसको मैं लिखती हूँ सनाया उलिया। सनाया उलिया किसको कहते हैं, पहले मुझे जरा ये बताएं। सबसे ऊपर वाले जो दांत होते हैं ना, ये ऊपर जो वाले जो हमारे सबसे सामने ऊपर वाले वाले। दो बड़े दांत हैं, जो ऊपर रैबिट वाले वाले, हाँ सामने रैबिट वाला। टीथ होते हैं ना, वो वाले। सनाया उलिया के सिरे, निचले होंठ, निचले होंठ के उभरे हुए हिस्से को लगे। ठीक है, अच्छा, ये अब जो इसमें अब ये नहीं करना कि आपने यहाँ बाहर लेके आना है, उभरा हुआ हिस्सा तो है लेकिन अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है, अंदरूनी हिस्से को लगाना है, लगा के देखें, ये ऊपर वाले दांतों का ऐसे फा, फा, और वो थोड़ी सी ऐसी फूंक वाली आवाज भी निकालें। और ये जो अंदरूनी वाह। हिस्सा होता है ना, इसको कहते हैं बतनो, ये जो अक्सर ये लफ्ज मुझे भी याद भूल जाता है, बतनो शिफा, शफा तो सुफला। बतन किसको कहते हैं? बतन बतन मतलब अंदर, पेट खुफिया। पेट को पेट कहते को हैं ना, कहते हैं। पेट को कहते हैं। और शिफा किसको कहते हैं? जो ये होंठ शफाकान होंठ को। होंठ होठों को और नीचे कहेंगे वाला, सुफ, और शफतैन। सुफला किसको कहते हैं? नीचे वाला। नीचे वाला, असफल साफिलीन नीचे से वाले याद दांत रखें। ठीक है, सामने। अब इसकी जो डेफिनेशन, सनाया उलिया के सिरे निचले होंठ के उभरे हुए अंदरूनी हिस्से को लगे। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा जब आप अदा करने लगे तो ऐसे मिरर अपने सामने करें, मैंने तो मोबाइल ही कर लिया। अच्छा, मिरर अपने सामने करें और फिर देखें आपकी ऐसे ना फेस भी ऐसा ऐसा रैबिट जैसा बनता है। ये जरा सी देर की बात है, इसके बाद ये होगा आपको ना ये अलग से जाके मिरर के सामने प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद ब खुद अदा होंगे इसी तरह से। फा, मीम और बा, ये सारे
قریب 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 ہم نے اس کو سمجھ لیا. لیکن جب ہم آتے ہیں نا واؤ پہ، تو واؤ جیسا بھی ہو، یعنی کہ اس کا صرف واؤ ہونا ہی کافی ہے. اب یہ واؤ زبر کے ساتھ ہو، یعنی کہ فتحہ کے ساتھ ہو، ضمہ کے ساتھ ہو، یا پھر کسرہ کے ساتھ ہو. اچھا جی، آپ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ فتحہ ضمہ کسرہ کہتے ہیں اور خود زیر زبر پیش بھی کہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، اکثر ہمیں QC میں زیر زبر پیش کہنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ پھر اگر وہاں پہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم جو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے وہ یوز کرتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ چھوٹی موٹی سی گڈمڈش ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب چاہے یہ ساکن ہو، چاہے اس کے ساتھ مد بن رہی ہے، ہر طرح سے ہم نے واؤ پہ ایسی راؤنڈنگ کرنی ہے. یہ اتنا خلا رکھے، اور اس کے لیے آسان کیا ہے، ایک پین کو اپنے منہ میں پکڑ کے دیکھیں، ٹھیک ہے، بالکل اس کو ڈونٹ جیسا بنا لیں، ایسی راؤنڈنگ ہو. یہ راؤنڈنگ بھی شروع میں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، اس سے پہلے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہم ایک طرح بس جیسا ہم اردو کو پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اب آپ خود اپنی تلاوت کو چاہے ریکارڈ کر لیں، آپ غور سے سنیں، واؤ کو آپ ہونٹ گول کر کے ادا کریں اور سیدھے ہونٹوں سے ادا کریں، فرق پڑ جاتا ہے. تو شروع میں ذرا جو بھی ہم سیکھتے ہیں نا، جو بھی نیا حرف سیکھتے ہیں، ایک پیج لے لیں رینڈم قرآن مجید سے، کوئی سا ایک پیج، جیسے بچپن میں کھیلتے ہوتے تھے ایسے کھولتے تھے، جو پیج آ گیا یہ. اچھا، ہم لوگوں نے یہ بہت کھلا ہوا، اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے ایسے کھیل کھیل لیتے یا نہیں. جب نئی کتابیں آتی تھی نا، ہم لوگ نئے لیول میں چلے جاتے تھے، تو ہم ایسے کرتے تھے کہ کتاب کھولنی ہے اور جیسے رائٹ اور لیفٹ کا پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا کس نے پڑھنا، تو اس نے وہ پیج پڑھنا ہوتا تھا، چاہے اس میں جیسے بھی الفاظ ہوتے تھے. اچھا، اب ایسے قرآن کو جی کھول لیں. باجی ایسے ہی تو کرتے کیا کرنا ہے، جہاں پر ہیں۔ جیسے آج با میم فا اور واؤ سیکھا ہے، ان پہ چھوٹے چھوٹے سے نشان لگا لیں. چاہے آپ لیڈ پینسل سے لگا لیں، چاہے کوئی ہلکا سا کلر پینسل کلر لیا کریں. اس کے لیے پینسل کلر سب سے صحیح رہتے، کیونکہ جب ہم کر دیتے ہیں نا اس کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ پچھلے 3-4 پیجز پہ ان کے نشان آ جاتے ہیں. اگر وہ کریون وغیرہ اس طرح کے، اوہ، تو وہ آئلی ہو جاتا ہے. یہ جو بچوں کے پینسل کلر ہوتے ہیں نا، وہ سب سے صحیح رہ جاتے ہیں. اچھا، ان پہ پھر جب آپ صحیح۔ پڑھتے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، چاہے تو یہ جو سائڈ پہ حاشیہ ہے اس پر اپنے حساب سے چھوٹے چھوٹے ہنٹس بنا کے ان حروف کے مخارج لکھ لیں. اور یہ ساری ترتیب آپ ایسے کر سکتے، ایک پیج پہ جیسے ایک لفظ کا مخرج، اس کی چھوٹی سی آپ ڈیفینیشن لکھ لیں. یہ آسان آسان جو ٹپس ہوتی ہے نا یاد رکھنے کی، یہ 3 4 5 6 دفعہ پڑھیں گے نا، جب مسلسل ہم ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خود پڑھیں گے، تو وہ زیادہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. پھر جب آپ دیکھیں گے کہ سائڈ پہ میں نے حاشیے میں یہ لکھا تھا اس کا مخرج کہ میں نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تو فوراً سے یاد آئے گا کہ اگر آپ اس کو راؤنڈنگ چھوڑتے جا رہے تھے، اچھا اس میں ضمہ بھی آئے گا، جس حرف پر ضمہ آ گئی، کیونکہ یہ جو ان کی آپس میں دوستی بھی ہے نا واؤ کی اور ضمہ کی، ہم اس کو ذرا آسان کرنے کے لیے یہ باتیں بھی کرتے ہوتے ہیں. تو اس یہاں پر بھی ہم نے راؤنڈنگ کرنی ہوتی ہے. اچھا، راؤنڈنگ اور ان راؤنڈنگ، یہ بھی بہت اچھا سا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر راؤنڈنگ کے بعد ان راؤنڈنگ نہیں کریں گے نا، تو اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ موٹا ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم واؤ کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے ہونٹ پورے گول ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم اکثر مفخم کرنے کے لیے بھی لیٹرز کو اپنے ہونٹوں کو گول کر لیتے تاکہ اچھا سا مفخم ادا ہو. تو اب آج ہم نے سیکھ لیا کہ صرف اور صرف واؤ پر ہونٹ گول ہونے ہیں، اور یہ ہونٹوں کا ہے، ٹھیک ہے. ہونٹوں کے صرف اور صرف 4 ہی حروف ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے اپنے اپنے الگ مخرج ہیں. تو اگر کسی کو جیسے ناموں کے ساتھ بھی پکارا جائے، کسی کو کسی اور کے نام سے پکارا جائے یا قبیلے سے پکارا جائے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے نا. تو اسی طرح سے تھوڑی سی ان چیزوں کے بارے میں بھی ان پہ یہ سٹوریاں فٹ کر کے دیکھا کریں کہ یہ اپنے اپنے قبیلے میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کو انہی کے مخرج سے نکالا جائے گا، تو یہ خوشی رہیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہمارا قرآن بہترین ہوتا جائے گا. جی سسٹر سہلا. باجی ان راؤنڈنگ کیسی ہوگی، اور راؤنڈنگ کے لیے مطلب کوئی اسپیشل ڈائریکشن ہے کوئی؟ راؤنڈنگ کے لیے کوئی کوئی جی باجی. ڈائریکشن نہیں. آپ جیسے میرا مطلب پتہ ہے کہنے کا کیا تھا، میں آپ کو یہیں سے بتا دیتی ہوں. میں نے کہا الواو، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی راؤنڈنگ ہے،
वाह, जब वाह कर रहे हैं ना, आपने यहाँ राउंडिंग की, ये जो अलिफ है इसका अगर इसको आप राउंडिंग में वो करेंगे तो वो मोटा सा अलिफ अदा हो जाएगा। वाह अनराउंड हो गया, और यहाँ पर दोबारा राउंडिंग हो गई। ठीक है, अब ये जो राउंडिंग है इसको बस यही खत्म कर दें। अल वावू, इसके बाद गैर पर अनराउंड, इनके अपने होंठ सीधे कर लें, फिर जहां से अगले हर्फ का मखरज है उसे वहां से अदा करें। गैरू, गैरू, रू पर आपने राउंडिंग करनी है, लेकिन गैरुल जब करना है ना, गैरुल फौरन से अपनी राउंडिंग छोड़ दें, अनराउंड हो जाए। ठीक है, अपने होंठों को सीधा कर लें। ये कोई बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है, मैं वही आपको बता रही हूँ कि आप एक पेज पर इसकी प्रैक्टिस करें खुद अपने तौर पे। तो जब हम ये एक पेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके बाद जितने भी हम हुरूफ पढ़ते जाते हैं खुद ब खुद आपके होंठ गोल होना शुरू हो जाएंगे, आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ मैं होंठ गोल करूं, अब ये मैंने अपनी राउंडिंग छोड़ दी, फिर होंठ गोल किए जहां जहां। और एक और चीज का ख्याल रखना है कि ये जो चार हुरूफ होंठों के हैं ना, अब अगर एक कोई ऐसा लफ्ज हो जिसमें आप समझ लें कि वाव आ रहा है, वाव के बाद जैसे फा आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या करना है, फा के ऊपर आप समझ लें कि एक दोम्मा भी आ गई है। अब क्या करेंगे, जैसे हम लिख लें फूईला, लिख लें फूईला। ठीक है, अब ये जो राउंडिंग है ना, वाह, इसको बस इस राउंडिंग को यहाँ खत्म करके, क्योंकि फा भी होंठों वाला है ना, यहाँ पे नई राउंडिंग करें। वाह फूईला, वाह फूईला, वाह फूईला। और ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब होंठों के हरूफ आगे आएंगे। अब यहाँ पर अगर ये जो चार हुरूफ हैं इनके अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, समझ लें बा आ गया, तो बस फिर यहाँ पर वो जो आपने वाव पर राउंडिंग की थी ना, वो अगली दम्मा को उसके साथ ही चलाते जाए, फिर आपको उसमें रुक के दोबारा से नई राउंडिंग करने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे आएगा, ये इंशाल्लाह जो हम एंड पर एक सूरत अपनी पढ़ते हैं, जैसे आज हमारी सूरह फजर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, वहां पर जब ये आती जाएंगी कंडीशंस हम अप्लाई करते जाएंगे। क्योंकि ऐसे मैंने अभी कहा है, आप थोड़ी देर चलें, एक दिन दो दिन याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, क्योंकि इंसान है ना अन्नास, तो भूलने वाला ही है, नसिया से उन्स रखने वाला भी है, लेकिन ये कि इंसान भूल भी जाता है। और थ्योरी आप जितनी मर्जी रट लें, जितनी मर्जी आप इसके टेस्ट दे दें, आपको बहुत अच्छी सी याद हो जाए, आप 100 में से 100 आप गेन कर लेते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, लेकिन जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे ना, ये भूल जाएगा। एक हफ्ते बाद भूल जाएगा, एक महीने बाद भूल जाएगा, नहीं तो एक साल बाद भूल जाएगा, फिर हम उसी रूटीन पे आ जाएंगे। क्योंकि हम उर्दू बोलते हैं ना, जब हम उर्दू बोलते हैं तो हम अरबी को भी उर्दू की तरह ही बोलना शुरू कर देते हैं। है तो बेशक वो भी जुबान, और ये जो तजवीद है इसके रूल कुरान मजीद पर अप्लाई करने हैं। ठीक है, जब हम अहादीस पढ़ते हैं तो फिर हमने वहां पर कोई गुन्ने और इख्फा वगैरह ऐसी चीजें नहीं करनी होती। अब जैसे अब नून में फितरी गुना वो आ जाएगा, लेकिन इसको टू टू काउंट लंबे नहीं करते जाना। दुआओं में भी ऐसा जरूरत नहीं थी। हाँ, कुरान से आप अगर कोई दुआएं पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप उन कवायद का ख्याल रखेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये अब कोई भी सिस्टर इसको बोल के देख ले। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं आमीलू। ठीक है, ताकि समझ आ जाए ये वाला बना हुआ है। ठीक है, और एक हम हमजातुल वसल के साथ ऐसे। चले, कौन पढ़ेगा, कोशिश करें। आमीन। मैं पढ़ लूँ? जी जी पढ़े। हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ, वा, वू, वी। जी, बस क्या ख्याल रखना है, होंठ गोल होने चाहिए। अब जरा आमिलू को पढ़े। एक मिनट, कहाँ नजर ही नहीं आ रहा। आमिलू, वो अच्छा। वो इसलिए कि वो आमिलू। मैंने लिखा था। चले, अब नजर आ गया। आमीलू। हाँ, आमिलू। ठीक है, अब एक हाँ, चीज यहाँ पर लिखी भी है, गैर मदिया, इसका क्या माना हुआ। मद नहीं करनी, लंबा नहीं मद नहीं करना। करनी, यानी कि ये जो हमने अलजौफ से पढ़े थे ना, वो वाली वाव अलग है। ठीक है, वो वाली वाव कौन सी है, ये जब अपने पीछे वाले हर्फ पर दम्मा देखती है तो
2 काउंट मांगती है, यहाँ पर मद असली बन जाती है। और अभी जब हम सिफात का चैप्टर करेंगे ना, वहां पर हमने बिल्कुल इसको अलग अलग कर लेना, सिफात अलग हो जाएंगी ना, और मजीद ये क्लियर होके समझ आ जाएगा कि अलजौफ वाला वाओ, अलजौफ वाला या, और अलजौफ वाला जो अलिफ है उसको हमजा से, और ये जो शिफतान वाला वाओ और अलिसान वाला या, उसके साथ गड़मड़ नहीं करना, ठीक है। और ये सुनने में बड़ी है चीजें बड़ी हार्ड सी और बड़ी कोई खुशक सी लग रही होती हैं, जब हमें इनको अप्लाई करना आ जाता है ना, जब सिफात का हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हम अभी मखारिज आपसे पूछ लेते हैं, चले इसका मखरज बता दे उसका, फिर हम आपसे सिफात पूछेंगे ना, कोई 2 4 6 लेसन में सिफात आपसे पूछ लेंगे तो आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप एक आयत जैसे एनालाइज करते हैं ना, उसमें आपने मखरज, मुदूद, इसी तरह से तफखीम, मुरक्कक, मुफख्खम, और इसी तरह से सिफात बताते जाना है, ठीक है। और इसको अपने ऊपर सवार भी नहीं करना, कोई बात नहीं, अगर किसी को कुछ भूलता है तो हम इसीलिए तो आपस में मिलके बैठे हैं ताकि हम उसको बार बार रिवाइज करते जाए। तो सुनाने की तरफ, सुनाना आपने कौन सा जुबानी सुनाना था, सामने लिखा हुआ था उसको आपने बस देख देख के बताना होता है कि यहाँ पर कौन कौन से हम रूल अप्लाई कर लें, क्योंकि कुरान हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, बहुत छोटी उम्र में हम कुरान पूरा मुकम्मल पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम उर्दू बोलते हैं। उर्दू की साथ साथ हम उर्दू की किताब बचपन में जैसे सीख रहे होते हैं उर्दू, जैसे अलिफ मद आम वगैरह, तो हमने वो हिज्जे भी इसी तरह से किए होते हैं, हमें ये पढ़ना आ जाता है उर्दू की तरह, सलीस सलीस तो पढ़ना आ जाता है। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा शऊर आता है, पता चलता है कि इसमें थोड़ा मतलब थोड़े अल्फाज पतले भी करने, कुछ मोटे भी करने, और फिर जब हम बाकायदा तजवीद सीख लेते हैं तो हमें इसका अंदाजा हो जाता है कि इसकी अहमियत कितनी है। कि जैसे अब हमने देखा था तीन और तोइन, अगर हम इसको आपस में गडमड करेंगे तो तोइन और तीन, मट्टी और जैतून, ये फर्क पड़ जाता है अदा करने से। अगर हम मुफख्खम हुरूफ को मुरक्कक कर देंगे यानी कि आपस में गड़बड़ करेंगे तो हमारा तर्जुमा यानी कि माना बिगड़ जाएगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना। अब यहाँ पर ये अल खैशूम है, ठीक है। अब क्या है, ये गुन्ना है नून का, इसको ये फितरी गुन्ना कहा करें, फिर नहीं कभी भी भूलेगा, ठीक है। इसके अंदर फितरी गुन्ना है, इसको आप अन बोल के देखें, यहाँ पर अम बोल के देखें, अन, अम, अन और अम। अच्छा, ये जो है ना, इस ये दोनों का मखरज एक ही है, नून का और मीम का, इनके मखरजी खासा और आमा, इनको हम कहेंगे कि बस ये एक ही है, बस ये जो नाक का खला है ना, बस वही इसका मखरज है, ठीक है। यहाँ से गुन्ना की सिफ्त अदा होती है। कुछ लोग इसको मखारिज में लेते हैं, कुछ इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि एक फितरी चीज है ये, इसके अंदर होना ही होना है, ठीक है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक ना हमारे मखारिज भी कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक पेज शेयर करूंगी, एक सॉल्व आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप पहले उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें, ठीक है। फिर आपके साथ मैं एक ब्लैंक वाली शीट शेयर करूंगी, उस पे आपने कोशिश करनी है, मैं तो आपको नहीं देख रही हूँगी, लेकिन आपने खुद से जो सेल्फ असेसमेंट जो कोशिश हम कर रहे होते हैं, आपने जुबानी उसको करना है, ठीक है। आप जुबानी कर लें, आप ग्रुप में भेज दें, चाहे आपने खुद से उसको देखना हुआ तो आप मिला मिला के भी देख सकते हैं। एक दफा जब आप मखरज इस तरह से कर लेंगे ना, मुख्तसर डेफिनेशंस के साथ, तो इंशाल्लाह आपको ये याद रह जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा अद्दर्सुल खामिस। अच्छा जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद्दर्सुल खामिस, अल हुरूफुल मुनव्वना, अतनवीन, फतहतैन, कसरतैन व मतैन, ठीक है। दो दो वाले, क्योंकि हमने कहा था कि अरबी में मसना यानी कि तस्निया के लिए भी दो का एक अलग से सीगा बोला जाता है, ठीक है। ये उर्दू इंग्लिश में नहीं होता, लेकिन अरबी में होता है। अच्छा जी, कैसे पढ़ना है एक जरा तरतीब में बताती हूँ, उसी तरतीब से आप लोग पढ़ते जाइए, हैंड रेस कर ले, फिर मैं आप लोगों की नाम लिख देती हूँ, फिर आप लोग उसी तरतीब से आते जाइएगा और एक एक सेट पढ़ते जाइएगा। यहाँ पर हम शुरू में रॉ लिख लेते हैं फतहतैन के साथ, रॉ फतहतैन रन, रॉ कसरतैन रिन, रन रिन,
را ضمتین رن 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 رن. ٹھیک ہے، بس یہ ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا نا، تو آپ لوگوں کی اس میں پریکٹس ہے. ایسے نہیں بات بنے گی، صرف ایک ہینڈ ریز ہوا ہے. میں نے نام لکھنے نا، پھر مجھے بار بار نہیں لکھنا پڑے گا، بلانا نہیں پڑے گا، آپ لوگ اسی ترتیب سے آتے جائیے گا. ٹھیک ہے، سسٹر صدف آپ پڑھنا شروع کر لیں. ٹھیک ہے، باقی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون کسرتین نن، نون نہیں، نون فتحتین نن، نون کسرتین نن، نن نن، نون دمتین نن، نن نن نن. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ. اچھا جی، آگے آ جائیں سسٹر عتیقہ. اعوذ باللہ شاکرین، میں نے یہ الرجیم پتا تھا سن کے شاکرین لکھ دیا تھا. سسٹر شاکرہ برا مت بنائیے گا، میں نے آپ کے لام نام کو بھی ڈبل کر. فتحتین لن، لام کسرتین لن، لن لن، لام ضمتین لن، لن لن لن. اچھا سسٹر، پوز نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ اکٹھا پڑھتی ہیں یادہ کرتی نا، پوز نہ لائیں اس میں. ٹھیک ہے، جیسے اب یہ دو اکٹھے پڑھے، پھر یہ تین اکٹھے پڑھے، کیونکہ یہاں پر کون سا ہمارا سانس اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوتا نا کہ فوراً ہی ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر مجھے کوشش سمجھ کیجیے. نہیں آئی، کیا بتائیں؟ جیسے میں دوبارہ بتائیں. لام فتحتین لن، لام کسرتین لن، لن لن، لام ضمتین لن. اب جب اکٹھا پڑھنا نا، لن لن لن، ایک ہی سانس میں. ٹھیک ہے، اس میں پوز دے دے کے نہیں پڑھنا. اچھا جی، اب آ جائیں سسٹر کون سی ہے، سسٹر سہلہ. پہلے دو سسٹرز کا یہ رہ گیا. چلیں اب آپ اس کا ٹائٹل پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کر دیں. الدرس الخامس الحروف المنونة منونہ. التنوين منونة التنوين فتحتين كسرتين ضمتين. ٹھیک ہو گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. غاد فتحتين غن، غاد كسرتين غن، غن غن، غاد ضمتين ظن، غن ذن ظن. ہاں سسٹر سہلہ کا نا تھوڑا سا یہ ہمارے سے اس کی پروننسیشن چینج ہے نا. آپ تھوڑا سا اس کو باجی غاد کی طرح پڑھتی ہیں. غاد میں نے سیکھا تھا کہ اگر مطلب بائیں سائڈ کو ہاں زبان کی کروٹ کو ہاں اوپر جڑ کے ساتھ لگائیں، اوپر والے ہاں، وہ پھر یہی اس کی آواز نکلتی ہے. ٹھیک غن. ہے ٹھیک ہے تو سسٹر باجی آپ ہاں آپ ہم اس کو دونوں کناروں جی کو کرتے ہیں. ہاں جی، ہم اس کو نا اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس میں دود دود، پھر اس میں یہ دو والی دولین یہ والی آواز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جی تو ٹھیک ہے. سسٹر شاکرہ آپ بھی اسی کو پڑھیں ذرا. ماشاء اللہ پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، میں تفخیم خود آپ چاہ کی رہی تھی اس کو پوری ہے. پڑھنا نا، میں جی، خود چاہ رہی تھی اس کو پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان اور الرجیم. سسٹر سہلہ آپ بھی، سسٹر شاکرہ آپ بھی سنیے. یہ جب ہم دود کہتے ہیں نا، تو دال پر کلکلا ضرور کریں. ٹھیک ہے، جو سپیلنگز ہیں نا، سپیلنگز آپ نے پورے پڑھنے ہیں. جی باجی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس الحروف المنونة التنوين فتحتين كسرتين ضمتين. دود فتحتين دن، دود فتحتين، دود كسرتين دن، دن دن، دود ضمتين دن، دن دن دن. اچھا ہم نا پتہ کیا کرتے ہیں، جب ہم ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں ایک کو بھولتے ہیں. اب آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس کو دائیں کروٹ کر لیں یا بائیں کروٹ کر لیں یا دونوں پہ ملا لیں ادراس کے ساتھ لگانے کے لیے. اچھا اب موٹے کنارے ہیں، اوپر کی 5 دانوں کو لگنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو مفخم بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اس کا یہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو سننے والا یہ سمجھے کہ شاید ہم دال پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دود
आर्टिफिशियल सी बनाए, शुरू में खुद فتاتين आर्टिफिशियल ضن बनाए, इसकी तफखीम आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये मोटा होना शुरू हो जाएगा। यानी कलकला भी लेकर आना है ना बीच में। कलकला आपने यहाँ लेकर आना जब आपने स्पेलिंग पढ़ने, दौद, ठीक है, दौद ضاد फतहतैन فتاتين दुन, ضن ठीक है, दौद कसरतैन दुन, دن दौद दम्मतैन दुन, دن दुन दुन दुन। पहले शुरू में आर्टिफिशियल तरीके से इसकी तफखीम करें, फिर आहिस्ता 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 आदत होती जाती है, ठीक है। सिस्टर बाजी एक चाहते हैं, बात पूछ जी जी जी, बाजी, ये जब वन पढ़ते हैं तो मतलब थोड़ा सा गुन्ना भी करते हैं आप लोग? ये खुद ब खुद हो जाता है, मतलब हम करना इसको ऐसे होता है? करने की कोशिश नहीं करते, ये खुद ब खुद हो जाता अच्छा, है, क्योंकि नून है ना। सही हाँ, जी क्योंकि जी जी, इसको स्पेशल करके नहीं मतलब करना। इंटेंशनली नहीं करना, हाँ, वो जो जितना फितरी सा है वो हो खुद ब जाए। खुद हो जाता है। ठीक है बाजी, जज़ाक। चलिए, मैंने किसका नाम लिया था? सिस्टर शाजिया। ये तरतीब हम दोबारा से लौटाएंगे, अगला एक पेज भी है। चले जी, सिस्टर शाजिया आ जाए। जी, यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से पढ़ना, आप पहले इसका ये भी पढ़ लें, टाइटल भी पढ़ लें। दरसुल खामिस अल हरूफुल मुनव्वना तनवीन फतहतैन कसरतैन ज़म्मतैन। अच्छा सिस्टर, इसको ना हुरूफ कहें, हुरूफ, हु, देखिए ये इसके ऊपर दोम्मा है ना, ये जब हम टाइटल पढ़ते हैं ना, असल में ये सिर्फ कोशिश क्या है कि अरबी के अल्फाज को हम आम रूटीन के भी, जो मतलब लोग जुबान भी बोलते हैं ना, जब हम इनको टाइटल्स वगैरह में पढ़ते हैं तो कोशिश इसलिए पूरी पूरी करते हैं ताकि यहाँ पर अगर हम गलती कर लें, चले कोई बात नहीं, इसमें तो नहीं मसला होगा, कुरान के जब हम अल्फाज पढ़ेंगे ना, उसमें फिर ये गलतियां निकल जाएंगी, हमें पता होगा कि हमने एक एक हरकत को पढ़ना है, ठीक है। तो इस देखा करें हरकत इसके ऊपर कौन सी है, हुरूफुल अल मुनव्वना, ठीक है, अतनवीन। अगर आप ये सोचें मुझे तनवीन इसका क्या फायदा अल हुरूफ मुनव्वना पढ़ने का, तो इनके जैसे मिलते जुलते अल्फाज कोई ना कोई आ जाएंगे, जैसे सुकून आ जाएगा, कुलूब आ जाएगा, तो फायदा हो जाएगा हमें कि जब हम इनसे मिलते जुलते अल्फाज कुरानी मजीद में पढ़ेंगे तो वहां हमारी गलती नहीं आएगी, ठीक है। चलिए जी, या फतहतैन यन या या कसरतैन यन यन ये यन ठीक है, या ज़म्मतैन युन यन यन युन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अच्छा जी, सिस्टर आबिदा, सिस्टर आप ये पढ़ के फिर शीन से शुरू कर लें। الدرس الخامس الحروف المنونة التنوين فتت فتاتين كسرتين ضمتين अल्हम्दुलिल्लाह, شين شين فتاتين شن شين كسرتين شن 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 شين ضمتين شن 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 अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर शहनाज आप आइए। सिस्टर शहनाज, अच्छा, मेरा माइक वो बंद था। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसुल खामिसु अल हरूफुल मुनव्वनतिन तनवीन फतहतैन फतहतैन अच्छा जी ठीक है, एक कसरतैन। मिनट, आपने तो उसको मुश्किल सा बना लिया, नहीं मुश्किल नहीं हमने बनाने देना इसको। फतहतैन, कसरतैन और दम्मातैन। ठीक ठीक। ऐ, जा जी जी जी, जा जान फतहतैन। जा नहीं, इसकी स्पेलिंग जीम होगा, जीम, ठीक। जीम, जीम जीम फतहतैजन जीम कसरतैजिन जीम जुम्मतैजुन जन जिन जुन। सिस्टर को सिस्टर ने ऐसे बोला ना, मुझे जैसे जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, वो कुछ थोड़ा से हरूफ छोड़ जाते हैं, थोड़े से पढ़ लेते हैं। कभी कभी मुझे ऐसे ही लगता होता है कि जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो फिर अब जब छोटे बच्चों को कभी कभी छोटी छोटी सी डांट भी पड़ जाती होती है, क्या करना है, आपने लफ्ज पूरे पढ़ने हैं, ठीक है, लफ्ज नहीं आपने खाने,
कैसे? फतहतैन, नून पे खत्म करें, कसरतैन, फतहतैन, तैन। अब मैं आपका शहनाज नाम शहना कहूँ, मैं जा कहूँ ही ना, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे मेरा नाम नौरीन है, नौरी नौरी कहे, मुझे एंड वाला नून ना बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा नाम खराब हो जाएगा। इन हुरूफ के साथ भी हमने इसी ही मामला करना है। आप देखें, जीम फतहतैन जन, जीम कसरतैन जिन, जन जिन, जीम दोम्मतैन जुन, जन जिन जुन। ठीक है जज़ाकल्लाह। जी, भैया की। ठीक है, और किसी ने माइंड नहीं करना, किसी ने गुस्सा नहीं करना मेरी बातों का। ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर साइमा आप आ जाए। मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर भी लगने लग जाता है, ये ना हो कि आप क्लास ही छोड़ दें कि हमारी गलतियां निकलती। कोई बात नहीं, गलतियां हो रही हैं, गलतियां निकाल देनी है, बाहर ही कर देनी है गलतियां। ठीक है, तो कोशिश सबने करते रहना है। सिस्टर साइमा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल खामिस। अल-हुरूफुल मुनव्वनत। अत-तनवीन। फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। काफ फतहतैन कन, काफ कसरतैन किन, कन किन, काफ दम्मतैन कुन, कन किन कुन। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन कोशिश, प्यारा पढ़ा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर सदफ दोबारा से आ जाए। अच्छा, सिस्टर उमेरा है हमारे साथ, और एक सिस्टर गैलेक्सी, सिस्टर अतिया। आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। मैं तो वो नाम ले रही बाजी हूँ जो मैं पसंद। बाजी बाजी मैं जो है ना अभी उम्रे पे आई हुई हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ सुन रही हूँ, क्लास ठीक है, अटेंड कर रही हूँ बस। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आपको बहुत मुबारक, आप हमें दुआओं में जैसे याद रखिएगा। आपकी इंशाल्लाह। ये आपका बड़ापन है कि आपने वहां भी क्लास चले ऑन की, हमें याद रखा। चले, हमारी जी आवाजें बस। सबके लिए हमारी दुआ कीजिए, वहाँ पहुंच रही सबके हैं। लिए दुआ कीजिए, जी कह रही जी, हूँ सबके लिए दुआ इंशाल्लाह। कीजिएगा। जी तो सबके इंशाल्लाह। लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह। जी जी जी। अल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और ये दुआ की अल्लाह ताला हम सबको भी बुलाए इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए, सिस्टर आमीन। सफिया को अब हम दोबारा से इस तरह तंग नहीं करेंगे। हम ऐसा करते हैं, सिस्टर सदफ आप आ जाएं इसी तरह जी से टर्न। और अगर सिस्टर जिनके मैंने नाम लिए थे, सिस्टर अतिया थी, सिस्टर उमेरा थी। हाँ, सिस्टर उमेरा, आपका माइक भी ऑन है, आप कोशिश करें। आपने ये पढ़ना है, मैं आपको अगला पेज कर दूंगी, पहले आप टाइटल पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुल खामिस। अल-हुरूफुल मुनव्वनात। ठीक है। अत-तनवीन, अत-तनवीन। ये भी कोशिश करें दोनों। अत-तनवीन। जी। जी, ये भी कोशिश करें पढ़ने की। फतहतैन, ये फतहतैन, कसरतैन, दुम्मतैन। दोम्मा। ठीक है, इसके ऊपर फतहा पढ़ा करें, दोम्मातैन। अच्छा, आपके ऊपर जरा थोड़ा सा दुम्मतैन। वो फखम वाला आ गया है, मेहनत वाला। कोशिश करें। कॉफ फतहतैन कन, आप कॉफ फतहतैन, कॉफ, कॉफ, कॉफ कसरतैन किन, कन किन, कॉफ दुम्मतैन कुन, कन किन कुन। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। कौफ, ठीक है, कौफ, ये भी इसको भी हमने मोटा पढ़ना है। ठीक है, ये है कौफ। कौफ फतहतैन कन, कौफ कसरतैन किन, कन किन, कौफ दम्मतैन कुन, कन किन कुन। ठीक हो गया। अच्छा जी, वही तरतीब ही हम दोबारा, सिस्टर सदफ फिर सिस्टर अतीका सहला, ऐसे आ जाए। ठीक है। ये भी हरूफुल मुखफ़फ़ा है ना? जी खा। जी, जी जी। खुस्सा जी दातिल क़िज़। हाँ, खुश साद, ज़ाल, गाइन और तो और खाब और फिर ज़ा। ठीक है। अच्छा,
आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर नहीं, रहमानिर हर रहीम। दफा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपने एक एक दफा पढ़ लिया ना, बस ठीक आप है। पे पढ़े, अल्फाज पढ़े। खाफत हाँ, खाफततैन जब जब आपने इसको पहचान लिया है कि ये मुफख्खम है, तो इसको आप अदा भी करें, जैसे आह वाली आवाज नहीं निकालते, हाँ। ठीक है। खाफततैन खन, खा कसरतैन खिन, खन खिन, खा दमतैन खुन, खन खिन खुन। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर आ जाए, सिस्टर अतीका। गैन फतह तैन गन, ठीक है, गैन कसरा तैन गिन, ठीक है। गन गिन, गैन द्वम्मा तैन गुन, गन गिन गुन। अच्छा, अब गन नहीं करना क्योंकि नून पे तो कलकला नहीं है ना, गन गिन गुन, ठीक है, बस ये अभी छोटा मुझे छोटा ख्याल रूल्स नहीं रखना। आते हैं, हाँ, बस मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, मुझे भी रूल्स हाँ, नहीं आते। नहीं सिस्टर, मैं आपको बताऊं, जब हम इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अभी क्योंकि इस पे प्रैक्टिस करने का फायदा क्या हो रहा है, अगर हम कुरान के अल्फाज को हिला देंगे ना, तो वहां पर फिर गुनाह का एहतमाल है। ये जो हम इसलिए यहाँ पर ये कायदे पे सीख रहे हैं, क्योंकि ये वैसे भी देखें, एक एक टोकन नंबर, एक एक आप लफ्ज को पढ़ रहे हैं, उसको पूरा अदा कर लें, दूसरे को पूरा अदा कर लें, ये कोई अलग से कोई ना माना बिगड़ रहा है, ना इसका कोई ग्रामर बिगड़ रही है, यहाँ पे हम सीख रहे हैं, आप परेशान ना हुआ करें। ठीक है, मैं आपको इसीलिए तो आप लोगों को बार बार इसे जी, मौका देती हूँ, ताकि सबको एक जैसा इंशाल्लाह पढ़ना आ जाए। ठीक है, बस आप परेशान। मुझे ये दोबारा पढ़ के सुनाएं, हाँ, कैसे पढ़ेंगे? ऑइन फतहा, जब हम कहते हैं ना कि स्पेलिंग पूरे पढ़ें, तो वो एक ना, जैसे बच्चे नहीं कोई पोइम वगैरह पढ़ते हैं, राइम कर रहे होते हैं, तो वो ना एक वो ट्यून, एक लय पूरी करते हैं, उसका क्या फायदा हो जाता है, आपकी तख्ती बड़ी अच्छी पढ़ी जाती है। तो पढ़े, ऑइन फतहतैन गुन, ऑइन कसरतैन गुन, गुन गुन, ऑइन दम्मतैन गुन, गुन गुन गुन। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वाहिया की। अच्छा जी, इसके बाद किसका नंबर है? सिस्टर साहला, शाकरा, मेरा बाजी साहला। साहला, सॉरी, साहला का। पढ़ी। हा साहला के बाद फतहत शाकरा आ जाए। हा हा फतह। सिस्टर शाकरा, आप जरा रुके। अच्छा, हा फतहतैन हन, हा कसरतैन हिन, हन हिन, हा गम्मतैन हुन, हन हिन हुन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मखरज मैडम ये बन गया। खा वाला ये दरमियान में छोड़ दिया गया है, खा फतहतैन खन, खा वाला ये वाला। देखें, पढ़ा था सिस्टर साइमा ने, पढ़ा था आई थिंक। अच्छा, किसने पढ़ा था खा वाला? या सिस्टर सफिया सदफ ने? बाजी। सफिया सिस्टर ने नहीं, मेरे ख्याल सिस्टर सदफ ने पढ़ा था। सिस्टर सफिया ने कहा था कि वो नहीं पढ़ पाएंगी ना, वो सिर्फ सुन रही हैं। ठीक। सिस्टर जी शाकरा, आइन हो सकता है बाज दफा ना हमारे जूम की आवाज भी कहीं कहीं चली जाती है, हो सकता है आपकी जूम की आवाज उस टाइम में गायब हो गई हो। ठीक है, वो ठीक। पढ़ा जा चुका है। अच्छा जी, अब किसकी बारी है? सिस्टर शाकरा की। जी आ जाए। आइन फतहतैन अन, आइन कसरतैन इन, अन इन, आइन दम्मतैन उन, अन इन उन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कौन पढ़ेगा? सिस्टर शाजिया। सिस्टर शाजिया के जी बाद सिस्टर आबदा। जी। हा फतहतैन हन, हा कसरतैन हिन, हन हिन, हा दम्मतैन हुन, हन हिन हुन। अल्हम्दुलिल्लाह। इस हा में और इस हा में क्या फर्क है? वो वाला हा ये अक्सर वस्ल लगता लसान है से निकलता है। जी, और ये हलक। अक्सा लगता है। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो हा है, ये हलवे वाली है, और ये ये हलवा नहीं मिला तो अब ये हलक से, ठंडी आहें भरने वाली है। हलक से निकलेगी, हलक से। ठीक है, अब ये आपको हलवा। हलवा नहीं मिला, अब आप ठंडी ठंडी आहें भरें। ठीक है, अब नहीं भूलेगा। ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर आपदा, आप पढ़े। हमजा फतहतैन अन, हमजा कसरतैन इन, अन इन, हमजा दम्मतैन उन, अन इन उन।
अन इन उन। अच्छा, ये जो हमजा है ना, हमजा, और देखने में भी ये थोड़ा थोड़ा सा आइन का बहन भाई लग रहा है ना। और बाज दफा ये होता है, जैसे सिस्टर आपने भी जब शुरू में पढ़ा ना पहला वाला, जब आपने अन पढ़ा तो वो थोड़ा सा अन हो गया था। ये होता है, ये मेरे साथ भी होता था, क्योंकि इसकी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी सी आइन से मिलती जुलती है। जैसे यौमाइजिन, अक्सर मेरा हो जाता था यौमाइजिन। तो इसका हमने ख्याल रखना है, इसको हमने आराम से अदा करना है, क्योंकि हमजा और हा, ये सीने पे ऐसे हाथ रख लें, फिर ये अच्छा सा अदा आ जाता है। जैसे हमजा फतहतैन अन, हमजा कसरतैन इन, अन इन, हमजा दम्मतैन उन, अन इन उन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टिप्स याद रखा करें ताकि ये आपके काम आ जाएं। ये आप लोगों के पास अगर कायदे हैं तो ये साथ साथ हमें थोड़ी थोड़ी चीजें बताते रहते, रिमाइंड कराते रहते कि हरूफ हलकी ये हैं और हरूफ शफविया। ठीक है, अब ये भी याद रखने हमने, हलकिया, शफविया, लिसानिया। हमें थोड़ी सी अरबी की भी आदत पड़ती जाएगी, ठीक है, साथ साथ इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर आज हमारा ये भी बड़ा चैलेंजिंग सा है, अदरसुसानी अशर अशद्दा। ठीक है, जब आप लोग अब इसको अब हैंड रेज करने पहले ना, जो लोगों ने जिन्होंने पहले इस कायदे की पिछली तख्तियां की है ना, पहले वो हैंड रेज करें। ठीक है, उनके नाम लिखूंगी, उसके बाद फिर हम बाकी लोगों को लेंगे, ताकि बाकी सब भी कोशिश करें कि जब तक आपका अपना ये सबक आएगा फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा अदा हो जाएगा। अच्छा जी, सिस्टर आबिदा और सिस्टर शाकिरा। सिस्टर शाकिरा ने पहले हैंड रेज किया, सिस्टर आबिदा। अच्छा जी, चलिए, बाकी मेरा ख्याल है सभी नए लोग हैं। अच्छा, सिस्टर आबिदा और सिस्टर शाकिरा, एक मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने ना इस तरह से अदा करना है कि ये जो मेरा नाम भी लिखे हैं। हाँ, मैं इसके बाद लिखूंगी, पहले हम सिस्टर आबिदा और सिस्टर शाकिरा, इन्होंने माशाल्लाह पिछली तख्तियां की हुई है ना, इसके बाद में फिर आप लोगों के नाम लिखती हूँ। ठीक है। अच्छा सिस्टर, हमने पता है इसको कैसे पढ़ना है? हम कहते हैं बा में कलकला है ना, बा की एक स्पेशल क्वालिटी है कि इसमें कलकला होता है। अब चूंकि यहाँ पर भी ये देखें, ये असल में जो हर्फ है ये कैसे बन रहा है, ये बा साकिन है, उसके बाद अगला बा है जो मुतहर्रिक है, दोनों को मिलाया तशदीद बन गई। अच्छा जी, अब हमने किस चीज का ख्याल रखना है? हमने ख्याल रखना, एक ये ता को भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कलकला है और यहाँ पर हम्स है। जब भी हम शब्द पढ़ेंगे ना, तो ये दोनों स्पेशल क्वालिटीज नहीं अदा करेंगे। ठीक है, कुछ रिवायात में अदा करते हैं लोग, कुछ वो कलकला तो नहीं कर पाते, लेकिन हम कुछ लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने रोक देना है। ठीक है, हमने ऐसे अब ये दोबारा से बताएं, हाँ, मेरी क्लास जो है ना कट हो गई थी। ठीक है, चले मैं बताती हूँ। जब हम शद्दा वाले हुरूफ पढ़ेंगे तो जितने भी कलकला के हुरूफ है, हम सम करते हैं काफ पर, जहां पर ज्यादा शो होता है, होगा तो ये और में भी। ठीक है, लेकिन काफ और जो ता है ना, इस पे हम बहुत ज्यादा नुमाया कर देते हैं हम इसको, जैसे अत, अक। ठीक है, और इसी तरह से कलकला के जो है कितने हरूफ है, जरा मुझे बता दें फटाफट, मैं ऊपर लिख दूं। कलकला क्या होता है टीचर? कलकला क्या होता है? अच्छा, कलकला मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। 6 नहीं है सिस्टर्स, ये 5 है। 5 हैं, 5 ठीक है, अच्छा, कलकला कहते हैं इस कलकला इस का। अब हम जो भी कलकला वाला हर्फ, जैसे अब कौफ अदा करूं या मैं तो, जब ये हुरूफ साकिन होंगे, ठीक है, जब ये हुरूफ साकिन होंगे तो यहाँ पर आवाज हम ऐसे अदा करेंगे कि जैसे किसी चीज से टकरा के वापस आ जाए, जैसे हम पहाड़ों पे जाके कुछ बोले तो वो वापस आती है ना आवाजें, तो ये हरूफ ऐसे हैं कि हम आवाज को वापस लेके आएंगे, लौटाएंगे। ठीक है, जैसे आकुल, आतो, अब, आज, अद। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो हमने तशदीद करनी है। अच्छा, एक और चीज का भी ख्याल रखना है, चूंकि हमने यहाँ पर अगली हरकत पढ़नी है। अब दो चीजें मिक्स नहीं करनी, एक चीज होती है यहाँ पर सुकून कर दिया, ठीक है, जैसे हम कहते हैं हक, तो वहां पर कलकला होगा क्योंकि हमने वहां पे साकिन कर दिया, वहां पर हमने अगली हरकत नहीं पढ़ी। ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको शुरू करती, मैं दरवाजा खोल के आती, एक मिनट।
یعنی ساؤنڈ کا واپس لوٹنا کلکلا کہلاتا ہے. جی اس میں دو لفظ ہی ہیں، با اور جیم، کلکلا کے، اج اور اب. اچھا جزاک اللہ. باقی تو ہمس کے ہیں، ات بھی ہمس کا ہے. ہمس کیا ہوتا ہے؟ ہمس ات، سانس تھوڑی سی نکلے، ہوا آپ کی نکلے. تا کے ساتھ ہا کی آواز بھی نکلے گی. ہاں ات، ایسے اس کو کہیں گے ہمس. ہاں اکھ، اکھ، اس، مطلب کاف پہ بھی آئے گی یہ، الف اور کاف. اکھ، مطلب ساؤنڈ، آپ دوبارہ بتائیے اس کو، ساؤنڈ کا کیا؟ ہوا نکلے گی آپ کی منہ سے، جیسے ات، اوکے ات، اوکے، اسے ہمس بولتے ہیں. اس کو ہمس بولتے ہیں. جیسے کوئی پھونک نکل رہی ہو، جیسے کی ہوا آواز تو آتی. اس، اس. جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ ہم صفات کریں گے نا، صفات میں ہم یہ چیزیں دوبارہ کریں گے بھی، کلکلا بھی، ہمس بھی، ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی صرف اتنا بتا دیتے ہیں، کیونکہ نا دیکھیں ہم نے کلکلا بھی کرنا ہے، جب ہم نے آیات کرنی ہے، ہمس بھی کرنا ہے، تو اس لیے تھوڑا تھوڑی صفات ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو انشاءاللہ صفات کا پورا ٹاپک کریں گے، وہاں پر ہم ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں پڑھوں گی نا، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، شدہ اب. ہاں ابھی آپ میوٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثانی عشر، الشدہ. حمزہ فتحہ با سکون اب. ٹھیک ہے، اب اس کو اب نہیں کہنا، اب روک لیں آواز کو. ٹھیک ہے، با فتحہ با، اب با، اب با. ٹھیک ہے، حمزہ فتحہ با شدہ اب، با کسرہ بی، اب بی. ایسے لگے جیسے آپ نے نا بڑی مشکل سے ادا کیا ہے، آپ کو بیچ میں جیسے سانس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس طرح سے اپنی آواز کو، سانس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب میں نے پہلے سکون پڑھ دیا تھا، سکون نہیں پڑھنا، شدہ کہیں گے. ہم کہیں گے، ایک میں لکھتی ہوں، حمزہ، حمزہ فتحہ با شدہ، پھر اس کے بعد با فتحہ. ٹھیک ہے، حمزہ فتحہ با شدہ اب، با فتحہ با، اب با. حمزہ فتحہ با شدہ اب، با کسرہ بی، اب بی. حمزہ فتحہ با شدہ اب، با ضمہ بو، اب بو. ٹھیک ہے، ان کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سسٹر شاکرہ آپ کوشش کریں گی یہ اتنا پڑھیں. آپ نے اس کو ایسے کیوں پڑھا ہے؟ جی پہلے آپ نے اس کو ایسے کیوں پڑھا ہے؟ مطلب جیسے حمزہ پہ فتح اور با پہ شدہ، اور پھر آپ نے اس کو پڑھا با سمجھانے پہ کے لیے فتح. دو دفعہ پڑھتے ہیں نا یہ دو دفعہ ہے. ہاں جی، یہ دیکھیں یہ سارے دو دفعہ ہیں، یہ دو دفعہ ہے، یہ میں نے یہاں کھول کے لکھا ہے. شد کا مطلب یہ ہے کہ دو دفعہ میں پڑھنا. آپ کو سسٹر یہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں تب، ہم کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ہم کہتے ہیں نا تب، کہتے ہیں نا. جی تو یہ ہم ایک تا ادا کر رہے ہیں، دو با ادا کر رہے ہیں. تب، تب. یہ جو یہاں پر فرسٹ گریڈ کا کلکلا ہو جاتا ہے، جہاں پر تشدید، یہ مشدد بھی ہو. ٹھیک ہے، اور اس کو پھر ساکن بھی کرنا ہو. اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم جوڑ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہم جوڑ کے بعد کیونکہ ہم نے آگے حرکت پڑھنی ہے نا، تو ہم نے یہاں پر اس کا کلکلا نہیں کرنا. اب با، میں آپ کو بتاتی چلے اور آسان، اس کو ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، اب با، اب بی، اب بو. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی نا، اب آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کو اب با، اب بی، اب بو ایسے پڑھیں. حمزہ کسرہ با شدہ اب، سوری غلط بول دیا. بس حمزہ، اب نہیں کرنا. میں دوبارہ پڑھی ہوں. ہاں حمزہ کسرہ با شدہ اب، با کسرہ بی، اب با بی. فتح. با فتح. فتح کہاں سے؟ اچھا پہلے فتح ہے، سوری. ہاں یہاں پہلے یہ حمزہ، ہاں ہاں.
حمزہ کسرہ با شدہ اب، با فتحہ با، اب با، حمزہ کسرہ با شدہ اب، با کسرہ بی، اب دما بی. دمہ کیا ہے؟ میں ہاں ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. میں حمزہ کسرہ با شدہ اب، با دمہ بو، اب بو، حمزہ. الحمدللہ. نہیں، آگے ہم سسٹر عابدہ کو باری دیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے صحیح. پھر دوبارہ مس باری لے لیں گے. مس میں پڑھوں؟ پہلے سسٹر شاکرہ پڑھیں گی اور سسٹر عابدہ پڑھیں گی نا. حمزہ کسرہ با شدہ یہاں سے اب. سسٹر یہاں سے شروع کریں، تو اما سے. حمزہ تو اما یہ میں اوکے نے اوکے، ٹک لگایا. کہاں پہ لگایا؟ یہ یہ اوکے یہ یہ ٹھیک ہے، یہ اوکے. ڈھیر سارا لگا دیا. حمزہ دمہ با شد، حمزہ دمہ با شدہ اب، جی با فتح با، اب با. الحمدللہ. حمزہ دمہ با شدہ اب، ہاں با جی ٹھیک ہے، کسرہ بی، ٹھیک ہے. اب بی. الحمدللہ. حمزہ دمہ با شدہ اب، با دمہ بو، اب بو. الحمدللہ. سسٹر شاکرہ اور سسٹر عابدہ ماشاءاللہ بہترین کوشش ہوگی دونوں کی. حالانکہ اب آپ نے میں اس پڑھوں انداز سے گی. پہلی دفعہ پڑھا ہے نا. اچھا سسٹر کون سی سسٹر کہہ رہی ہیں؟ سسٹر سائمہ؟ نہیں، میں صدف. صدف. اچھا سسٹر صدف آپ نے یہاں سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، ابھی آپ مجھے سنیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں اچھا پڑھوں، یہ جس کی باری ہے، یہ فتح تعین جس میں آ رہا ہے. اس کو ہم اس طرح پڑھتے تھے. اب بن، 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 اب بن. ٹھیک ہے؟ پڑھنا تو پڑھ لیں، ایسے پڑھ لیں. اچھا، ایسے پڑھ لوں یا ویسے فتح کسرہ کے یہ ساتھ تو پڑھوں؟ آپ نے کسرہ فتح تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو میں آپ کو اچھا بونس دے رہی ٹھیک ہے. ہوں. حمزہ فتح با شدہ نہیں، اب. اس کے جوڑ نہ کریں، اس کے جوڑ رہنے دیں. میں آپ کو یہی تو کہہ اچھا رہی تھی. ہاں کیونکہ اچھا، چلیں پھر یہ میں آپ یہ کو پڑھ ڈبل لیتی جوڑ ہوں. کرنے پڑیں گے. آپ کو کرنا پڑے گا حمزہ فتح با شدہ اب، با فتح تین بن، لمبے ہو جائیں گے. یہ کریں گے، یہ اگلا جو آ جائے گا نا اس پہ کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی پہلے اس کو حمزہ سمجھ لیں، یہ بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ فتح تا شدہ ات، تا فتح تا، ات تا. حمزہ فتح تا شدہ ات، تا کسرتی، اتی. حمزہ فتح تا شدہ ات، تا دمتو، اتو. اتا، اتی، اس کو لوٹانے کی بھی اتو. ضرورت ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا تشدید والے، اس کی تختیاں جو ہے نا یہ مشکل ہے. آپ پوری تختی ایک بول کے دیکھیں، صحیح سانس بند ہونے لگے گا. اچھا یہ میں نے کیوں نہیں آپ صحیح سے ابھی پڑھوایا، کیونکہ ابھی پہلے ہم اس کی پوری کر لیں نا پریکٹس. پہلے ہمیں سنگل صحیح. والی حرکت آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس ٹھیک ہے کی بھی ٹھیک کریں گے، کیونکہ یہ فتح تین کسرہ تین ڈبل ہے. پہلے شد کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آگے اس ٹھیک ہے کی ڈبل حرکت بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. پھر یہ ہم اس کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. ٹھیک. کوئی اور سسٹر پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اور بتا دیں مجھے. 11:15 ہو گئے ہیں، 5 منٹ ہم اور اس پہ لگا سکتے ہیں. سسٹر نہیں سائمہ کا میم، بھی ہینڈ ریز ہے، شازیہ، سہلہ پڑھنا چاہتے تو دو حرف پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک میم کہاں سسٹر سے یہ پڑھنا ہے؟ جی پڑھ لیں. میم کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ شروع سے پڑھ یہ لیں تو اب. آپ ہاں یہاں سے حمزہ پڑھ. فتح با شدہ اب، با فتح با، اب با. حمزہ فتح با شدہ اب، با کسرہ بی، اب بی. اب بھی ٹھیک ہو حمزہ گیا. فتح با شدہ اب، با ضمہ بو، ابو. ٹھیک ہو گیا. بس آپ نے ابو کو ہر طرح سے آواز دے دیا. آپ نے ابا بھی کہہ دیا، ابی بھی کہہ دیا، ابو بھی کہہ دیا. ٹھیک ہے؟ اب سسٹر سہلہ آپ آئیں. حمزہ کسرہ با شدہ اب، با فتحہ با، اب با. حمزہ کسرہ با شدہ اب، با کسرہ بی، اب بی. حمزہ کسرہ با شدہ اب، با غمہ بو، اب بو. چلیے جی الحمدللہ. اور کسی نے پڑھنا ہے؟ سسٹر شازیہ آپ نے پڑھنا ہے؟ سسٹر عتیقہ؟ جی
चलिए जी पढ़े, मैं दरवाजा खोल के आती जी हूँ तब मैं तक। कोशिश चले करती सिस्टर्स, हूँ। आप लोग जरा गौर भी करिएगा, ठीक है। हमजा हमजा दम्मा बा शद्दा उब बा फतहा बा उब बा हमजा दम्मा बा शद्दा उब बा कसरा बी उब बी हमजा दम्मा बा शद्दा उब बा दम्मा बू उब बू ठीक है हमजा फतहा ता शद्दा अत्ता फतहता अत्ता हमजा फतहा हमजा फतहा ता शद्दा अत्ता कसरती अत्ती हमजा फतहा ता शद्दा अत्ता दमतु अत्तु। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आप कहती हैं मुझे नहीं आता, नहीं आता, आता तो है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी तरह से कोशिश करते रहना, सब ने कोशिश करते रहना, इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं, सब हैंड अपने डाउन कर लें, बल्कि सिर्फ सिस्टर शाकरा का ये है रेस है। अच्छा, अब आपने ना हैंड रेस करने हैं तरकीब के लिए, ठीक है। ये जो तरकीब नहीं, सॉरी, तरकीब कहाँ से आ गई, एनालाइज करने के लिए। पहले मैं तिलावत करती हूँ। तो तिलावत के दौरान आप पता क्या कर सकते हैं, आप उसमें ढूंढ सकते हैं कहाँ पर गुन्ना है, कहाँ पर इख्फा है, कहाँ पर मदूद है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आपकी अपनी बारी आ जाएगी उसमें, फिर इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ चलिए जी, एक मैं बताती हूँ, इसके बाद फिर आगे आ जाएं आप, सिस्टर शाकरा से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है कल्ला। अगर तो यहाँ पर स्वली लिखा है तो हम रुक भी सकते हैं, कल्ला। फिर हम इसको 2 काउंट करेंगे, ठीक है। काफ की 1 हरकत, लाम को 2 बार पढ़ेंगे, तशदीद के साथ है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर अगर रुक गए हैं ना तो बस 2 काउंट। लेकिन अगर हमने मिला दिया है, हम फिर अगले हर्फ को देखेंगे। अब ये जो अलिफ मद बन रही थी ना 2 काउंट की, इसके बाद हमें अगर अगला हर्फ हमजा नजर आ गया तो यहाँ पर एक मद बन जाएगी, मद मुनफसिल
जायज। ठीक हो क्या? पुल कितना करेंगे? 4 to 5 काउंट तक। और इसको ए नहीं पढ़ना, ठीक है, ई पढ़ना है, ई साउंड पढ़नी है। इसके बाद जा पे क्या है? फतहा, और साथ हमें नजर आ गई अलिफ मद। तो यहाँ पर हम 2 काउंट करेंगे। अब यहाँ पर हमारी राउंडिंग और ये अनराउंड। जब हम दू पढ़ के काफ पर आ रहे हैं तो अब यहाँ पर अनराउंड हो जाएगा। आज हमने वैसे भी तशदीद पढ़ी भी है ना। तो ये जो काफ है, अब यहाँ पर इसको दुख, तिल अर्दू नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो ख वाली आवाज है ना, अब यहाँ नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने आवाज को रोक देना, सांस भी रोकना है कलकला में, कलकला में आवाज भी रोकनी है, और हम्स में सांस को भी रोक के फिर हम इसको दुक्का पढ़ना। हमने काफ को 2 मरतबा ही है, ठीक है, एक दफा साकिन और एक दफा हरकत के साथ। ता की कसरा को हम अल औरत की लाम के साथ मिलाएंगे, हमजतुल वस्ल गिराएंगे। रॉ देखा तो हम इसके हुक्म पे चले जाएंगे, ठीक है। हुक्म होता है एक वसलन और एक होता है वक्फन, ठीक है। अब दरमियान में रॉ है, तो अब चूंकि ये वसलन हो या वक्फन फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जो वक्फ में तो दौद को फर्क पड़ेगा। तो दोनों सूरतों में हमने रॉ को पुर पढ़ना है, मुफखम पढ़ना है। क्यों? क्योंकि रौसाकिन से पहले फतहा। तो अब इसको हम दोनों तरह से मुफखम ही पढ़ेंगे, ठीक है। रौसाकिन से पहले हमजा और हमजा पर फतहा। हमजा जरूरी नहीं है, जो भी हर्फ है उसके ऊपर फतहा है तो हम इसको पुर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वो दौद की राउंडिंग भी हो पेश की वजह से, दोम्मा की वजह से, और इसको हमने पुर भी पढ़ना है, ठीक है। रॉ को भी पुर करना है, दौद को भी पुर करना है, लेकिन इस दौद को देख के इस दाल को पुर नहीं कर देना, फर्क रखना है, ठीक है। इसके बाद काफ को हमने 2 बार पढ़ना है। और यहाँ पर क्योंकि नून साकिन और तनवीन के कवायद आ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हरूफ इख्फा में से दाल है, तो इख्फा करेंगे और पतला वाला, ठीक है। मोटी सी आवाज नहीं निकालनी, क्योंकि आगे दाल है। नून साकिन और तनवीन के रूल्स में जब हम मुफख्खम हरूफ देखते हैं तो हम गुन्ने, जो हम इख्फा करते हैं ना, तो उसमें भी उसे हम मोटा कर देते हैं साथ, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास पिछली आयत में भी ऐसे ही था कि फतहतैन की तनवीन पर हम वक्फ कर रहे थे, तो हम 2 काउंट की मद मद इवद बना देंगे, ठीक है। मद इवज यानी कि एक चीज के बदले में इवज में हमने एक तनवीन को बेच दिया, उसके इवज में हमने 2 काउंट की मद ले ली, ठीक है। चलेगी सिस्टर शाकरा, आप शुरू करें यहाँ से। सिस्टर शाकरा, और अगर सिस्टर शाकरा अभी मौजूद नहीं है तो सिस्टर आबिदा आप आ जाएं। नहीं, वो हाँ, माइक वाओ बंद था और मैं पढ़ रही थी। अच्छा चले, आ गई, ठीक है। जी जी, वाओ नहीं मैं थी, लेकिन ये माइक बंद था ना, मैं पढ़ रही थी। मैंने देखा तो मेरी आवाज ही, आपने मुझे कहा तो फिर मैंने देखा कि मेरे माइक अच्छा बंद है। चलिए सिस्टर आबिदा, चले, आप अगली आयत को कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सिस्टर ठीक शाकरा है, करें। कोई बात। चले, वाव के ऊपर फतह है, राउंडिंग होगी। जीम, जीम फतह अलिफ मज्जा, हमजा फतह ये मुनफस सॉरी मुतस्सिल होगी ना मैडम? हाँ मुत्तसिल लिखेंगे, मद मुतस्सिल, हाँ मद मुत्तसिल, मुत्तसिल नहीं मुत्तसिल, मुत्तसिल। मुतस्सिल होगी ये। वजा, रॉ पे रॉ के बाद फतह है, मुखफ़्फ़म पढ़ा जाएगा। बा के, रा को हम बा के साथ मिलाएंगे, और इसको बा के ऊपर दोमा है, और इसको थोड़ा सा रुक कर अदा करेंगे। रब, रब्बू का इस तरह नहीं पढ़ेंगे, रब्बू का इस तरह। का के ऊपर फतह है, 1 काउंट पढ़ेंगे। वाव के ऊपर फतह है, वाव को हम लाम के साथ मिलाएंगे और मिलाते हुए हमजतुल वसल को ड्रॉप कर देंगे। वल, वल, माम, मीम के ऊपर फतह है 1 काउंट, लाम के ऊपर फतह है 1 काउंट, काफ के ऊपर फतह है, सॉरी दोमा है। इसको हम राउंडिंग करेंगे और स्वाद तक पहुंचते हुए हम इसको अनराउंड कर लेंगे। वल मलकू, सौत के ऊपर फतह है, सौत को हम फा के साथ मिलाएंगे, और फा के ऊपर फतहतैन है,
اور آگے جو ورڈ ہے وہ ہمارا حرف اخفا میں سے ہے، تو ہم یہاں پر اخفا کریں گے 2 کاؤنٹ کا. صفا، صوت کو فا کے ساتھ ملائیں گے، اور فا کے اوپر فتحتین ہے. جب ہم اس کو یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو مد ایون. مد ایوس بنیں گی میڈم. ہاں جی مد ایوس بنیں گی. 2 کاؤنٹ پڑھیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں. وجاء ربك والملك صفا صفا. آپ نے 4 to 5 کہا ہے، لیکن آپ نے 3 to 4 کر دیا. ٹھیک ہے. وجا جب آپ سن لیں پہلے، جب آپ فتحہ کو خاص طور پر ادا کرتے ہیں اپنے منہ کو ایسے اوپر اٹھا لیں، یہ بہت اچھا ادا ہو جاتا ہے. ایک تو سانس تھوڑا سا ہمارا لمبا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے وجا ربک. ٹھیک ہے. وجاء ربك والملك صفا صفا. الحمدللہ. آ جائے سسٹر عابدہ، آ جائیں. بہترین ہو گیا سسٹر شاکرہ. الحمدللہ. واو کو ہم راؤنڈ کریں گے. واو شفویہ میں سے ہے، اور جیم پھر کسرہ ہے 1 کاؤنٹ. یہ الف نہیں نہ پڑھتے ہم جو اس کے اوپر راؤنڈ اوپر. ہاں، یہ اس کو نہیں پڑھنا. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ نا جو ہے ہاں جیم کسرہ کے ساتھ یہ یا کی مد پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں جی. الف پہ جو ہاں جی ہاں جیم یہ شجریہ میں سے ہے، اور یا بھی شجریہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. یہ 1 کاؤنٹ جیم کی اور یا کی مد ہم پڑھیں گے تو ہم 4 to 5 کاؤنٹ ٹھیک حرکات ہے. اور کریں گے. یہ حمزہ اس کے ساتھ ہی ہے. یہ جا والا جی جو ٹیبل ہے نا، یہ جیم یا اور حمزہ. مد متصل ہے. ہاں اب یہ یہ متصل ہو گیا. مد ٹھیک ہے. متصل ہے. وجی ٹھیک ہے. یا فتح واو سکون، یا پھر آ گیا شجریہ میں سے، اور واو آ گیا شفویہ میں سے. یہ لین آ گیا، مد لین ہے یہ. یا فتح واو سکون یاؤ. میم فتح ما، یہ بھی آ گیا شفویہ میں سے. حمزہ کسرہ ای، ٹھیک ہے. یہ ہلکی میں سے آ گیا. ٹھیک ہے. اکثر لسان سے. زا کسرہ 1 کاؤنٹ. پھر میم کے آگے با کے ساتھ ہم نے ادغام شفوی کرنا. یوم ازم جیم فیر آ گیا، جیم 1 کاؤنٹ شجریہ میں سے. ہا ہلکی میں سے. پھر ہا کا پھر نون آ گیا ترفیہ میں سے. ٹھیک ہے. اور میم آ گیا شفویہ میں سے. 1 کاؤنٹ ہے یہ. تو ادھر نون کا غنہ کرنا ہے ٹھیک ہے. شد اور کی ادھر وجہ سے. ادھر اقلاب کرنا ہے. ٹھیک ہے. یوم جی میم پہ یوم ازم بے جہنم جہنم. ٹھیک ہے. یا فتح واو سکون، یہ پھر لین آ گیا. ہاں یہ میم سیم فتح وہی ہو 1 گیا. کاؤنٹ. آگے آپ یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اب لیکن اس کو یہاں ملانا ہے، یہ ایک قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. یوم تنوین کے بعد ازیم یا ہے تو کیا کریں گے؟ یا آ گیا. ہم ادغام کریں گے اور ناقص ادغام کریں گے. ادغام. ٹھیک ہے. ہاں یوم ازیم یا تذکرو. زال کو پھر ہم کاف کے ساتھ، یہ پھر پہلے سکون کے ساتھ 2 دفعہ کاف پڑھی جائے گی نا. جی ٹھیک ہے. کاف فتح کا. یتزکا را دمہ اور لام کے ساتھ ملائیں گے. رول ٹھیک ہے. حمزہ سے حمزہ کے ساتھ نون کو ان، سین فتح الف صغیرہ. یہ اچھا 2 یہاں کاؤنٹ. پر ایک رول نہیں ہوگا. یہ دیکھیں نون نون ساکن ہے اور اس کے بعد سین ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. 2 اخفا کاؤنٹ. کریں گے. ہاں ہاں نون پھر ہم اوپر دمہ یا پھر راؤنڈ کریں گے. واو کو واو فتح 1 کاؤنٹ. حمزہ فتح نون سکون ان، نون فتح الف صغیرہ نا، یہ 2 کاؤنٹ ہوگا. لام فتح لا،
हा दम्मा जाल सुकून हुस हुज जाल कसरा काफ सुकून जिक, ये हम्स करेंगे इधर। ठीक है। रा पता या सगीरा रा, नहीं, ये ये या 2 सगीरा काउंट नहीं, ये करेंगे। अलिफ सगीरा अगर है। ये अलिफ सगीरा, अगर या सगीरा होती सॉरी तो अलिफ सगीरा, हाँ हाँ फिर ऐसे अलिफ या सगीरा, लिखी होती। अलिफ सगीरा, हम्म ये 2 काउंट करेंगे। 2 काउंट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे 2 काउंट का। ठीक है, यहाँ पर इख्फा हो गया, यहाँ ये जो अलिफ सगीरा थे 2 काउंट इसके हो गए। अच्छा, जो मैं आपको बता रही थी ना नई राउंडिंग अच्छा करनी, आप वो लिख। यहाँ आ गई। ठीक है, अब हम्म, इंसानु, ये देखें अल हम्म, इंसानु, फिर वाव पर नई हम्म, राउंडिंग कर लें। ठीक है, व हम्म। अन्ना, अब इसको पढ़ के देख लें। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु अन्ना लहु ज़िक्रा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां पर जीम हो ना, जीम जीम पर रुक सकते हैं। ठीक है, जीम पर रुक जाना चाहिए। जहन्नम जहन्नम। बिजहन, फिर ये अदा करने की भी जरूरत नहीं, पीछे से मिलाने की भी जरूरत नहीं होती। बात ग्रामर के हिसाब से भी पूरी और तर्जुमे के हिसाब से भी पूरी। ठीक है। आपने जहन्नम पढ़ा, इसको जरा दोबारा पढ़े अगर जीम पे रुकना है तो। हाँ ठीक है। वजी यौम यौमइज़िम बिजहन्नम। मीम जो है अच्छा, ना, मीम मीम साउंड जब भी आएगा। आपने मीम पर रुकना है ना, जैसे कोई आवाज दे आपको, कोई कहे अतीका तो आप कहती है ऐसे जो इतना सा है ना, वो आपने अदा करना होता है। ठीक है, जब आपने वक्फ करना है मीम पर, यानी कि एकदम से करके छोड़ नहीं देना। बीजहन्नम, आपके होंठों पे थोड़ी थोड़ी सी बजरिंग सी महसूस होने लग जाती है। ठीक है? चलें जी, अब कौन करना चाहेगा, आ जाए। ओपन इनविटेशन। अच्छा जी, साहला आ गई। अच्छा बाजी, मैं ये करती हूँ कि मैं आपको तिलावत करती हूँ। अभी ये एनालिसिस मुझे इतना सही नहीं आता, हम तो तो आप आपसे मुझे कराएंगे, इसमें हम तो कराएंगे अच्छा आपसे। चले, आप मुझे, चले मैं आपको सही। बताती कैसे करना है। आप मुझे बताएं कि ये जो या है, इसका आपको मखरज, जी, मखरज है या अंदाजा? फतहा। हाँ नहीं, जी, आई मखरज या का मखरज मखरज। आपको अंदाजा है क्या है? अल्लिसान है, शिफतान है, हलक है, या फिर कौन सा? अलिस ये अल्लिसान से, अलिसान। अल्लिसान और से। ठीक है, ये और जो वन काउंट। वसतुल लिसान से होता है। हाँ जी, और ठीक है। 1 काउंट होगा। ठीक है, अब आगे काफ, यहाँ पे, काफ के बाद गम्मा के बाद वाओ आ रही है, तो हाँ ये 2 काउंट हो जाएगा। 2 काउंट हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लाम गम्मा लू, ठीक है। ये और 1 काउंट। हाँ, और जो हम कहते हैं बार बार राउंडिंग, यहाँ पर भी हाँ जी, राउंडिंग। ठीक है, राउंडिंग अब ये राउंडिंग गम्मा चल की वजह सकती है। से राउंडिंग आएगी। हाँ, अब ये राउंडिंग चल सकती है क्योंकि आगे बाजी, ये इसको फुल राउंडिंग कहते हैं या बस राउंडिंग ही कहना है? मतलब फुल ये राउंडिंग ही वॉव है। तो फुल ये तो, राउंडिंग होती है हाँ, ना। आधी अधूरी राउंडिंग तो हम कर भी नहीं सकते ना, हम आधे कैसे होंठ गोल करेंगे। सही। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे। या अलिफ सगीरा, हाँ, अगर आप इसको या खोल के लिखना तो चाहें तो ये इसको, ऐसे या बन जाता है। हाँ जी, इसको 2 काउंट कर देंगे क्योंकि ठीक है। फतह के बाद आ रही है तो। ठीक है। और लाम या लई हरूफ लीन में से आ रहा है, तो इसको लीन पढ़ेंगे, लई। नहीं, ठीक है। फतहा के बाद या आ रहा है, जी बिल्कुल ठीक है। लई ता 1 काउंट। ठीक है, नून कसरा के बाद या है, ये फिर 2 काउंट आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मद वाला। या लई तनी कद्दम तू काफ 1 काउंट, और दाल पे शद है हाँ, अभी तो। जो आज ही हमने अप्लाई जो हाँ सीखा जी, था ना, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आ गया कुतुबु जद में से दाल पे हाँ वैसे तो जी, हम कलकला कलकला करते हैं, भी है, लेकिन लेकिन अब लेकिन यहाँ अब नहीं है। कलकला नहीं होगा, जब हाँ। शद होती है तो बस शद ही पढ़ते हाँ, हैं। क्योंकि रवानी है कद्दम ना। कद्दम तू, और मीम साकिन, ठीक है। और ता ता 1 काउंट, और वो राउंडिंग होगी। ठीक है। ली हयाती, ली 1 काउंट, हयाती
حیاتی ہا 1 کاؤنٹ، یا 2 کاؤنٹ ہوگا الف کی وجہ سے، اور تا کے بعد تا 1 کاؤنٹ، اور نہیں سوری تا 2 کاؤنٹ ہوگا کیونکہ آگے یا کے نیچے زیر ہاں آ جی رہی ہے. بالکل 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 ایسے ہی حیاتی. ہوگا جی بالکل. اب آپ اس کو پڑھ لیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. نہیں پھر پڑھتی ہوں. ہاں دوبارہ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. الحمدللہ. یعنی کہ وہ کہے گا اے کاش میں نے کچھ میں نے کچھ آگے کی آگے بھیجا زندگی کے تھا لیے اپنی بھیجا تھا. زندگی کے لیے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے تو بس آپ دیکھیں کہہ رہی تھی مجھے نہیں آتا، اسی طرح سے آ جائے گا. ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. سسٹر صدف آ جائے. سسٹر صدف نے بھی کہا کہ میں بھی ہمت کرتی ہوں. مائک آن کیجیے سسٹر. سسٹر صدف اپنا مائک آن کر لیں. جی 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 کہہ رہی ہوں، معذرت کہ میری آج لائن کٹ ہو رہی ہے بار بار کوئی بات بچی نہیں، کے چلیں آپ داخلے کے کوشش سے. کریں جہاں پھر آپ کا مائک آف ہو جائے گا مطلب کٹ جائے گی لائن، پھر ہم کسی اور سے کروا لیں گے. اچھا یہ آپ کو فا کے اوپر فتح ہے اور یا کے اوپر بھی فتح ہے، اور واؤ راؤنڈنگ فا یو. فا 1 کاؤنٹ، یا 1 کاؤنٹ، اور را واؤ کے اوپر ہاں لین کا راؤنڈنگ ہو قاعدہ ہو جائے جائے گا. گا. ہاں فا یو ماں. یہ پھر ماں کے اوپر فتح ہے ای، حمزہ ای، اور زال زن، شدہ نہیں کسرتین. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. فا یو ما ایزن سب 1 کاؤنٹ ہے، صرف واؤ کے اوپر راؤنڈنگ ہوگی. اچھا راؤنڈنگ ہوگی، لین کا قاعدہ ہو گیا، یو ہو گیا، اور یہ جو زن ہے نا تنوین یا نون تنوین ساکن کے بعد لام آ گیا. اب کیا کرنا ہے، اس کو ذل کر دینا، ذل یعنی کہ ذل. ہاں ادغام کرنا ہے بلا ادغام غنہ. بلا غنہ، بلا ٹھیک ہے. غنہ یعنی کہ نہیں کرنا غنہ، ذل کر دینا ہے. ٹھیک ہے ذل اسپیلنگ لکھ اچھا لیں بلا ذل. فیوم ایزل. ٹھیک ہے. ہاں نون یعنی نون کا جو نون کو پروناؤنسیشن ہے ختم وہ کر ہٹا دیا. دیں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے. فیوم ایزن لا، لا کے اوپر بھی شد آ گیا ہے تو، اور فتح بھی ہے تو ایزن لا، ایزل لا. ٹھیک ہے نا. اور یو یا کے اوپر دوما ہے، یو 1 کاؤنٹ، اور آئین کے اوپر فتح ہے 1 کاؤنٹ، یو از شدہ، زال کے اوپر شد ہے تو، اور کسرہ بھی ہے تو یہ 2 کاؤنٹ ہوگا، یو نہیں ازی. نہیں 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 2 کاؤنٹ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے، جب آپ کی جی جیسے زا کے بعد اب کسرہ کے بعد اگر یا آ جاتی تو پھر آپ اس کو یو ازی کر دیتی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اچھا. آپ کا نام صدف اچھا ہے نا. یہ 1 کاؤنٹ ہی رہے گا. آپ جی اپنے نام سے سمجھیں. میں اگر آپ کو کہوں صادفہ، کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ٹھیک. عجیب سا. عجیب سا لگ رہا ہے نا. تو یہ تو پھر دیکھیں قرآن ہے، جی قرآن کے الفاظ تو پھر ہم ایسے نہیں کر سکتے نا اپنی مرضی سے. ٹھیک ٹھیک تو اس کو بھی ٹھیک ہم نے ٹھیک. اپنی مرضی سے کھینچنا ہی نہیں ہے، بس ایک حرکت ہے، ایک اچھا حرکت اچھا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے ایک ہی حرکت ہے، صحیح اب ایک ہی سمجھ میں آ حرکت ہے. گیا. تو وہ کوشش کر رہی ہوں تو سمجھ میں آ بھی بالکل رہا ہے بالکل ماشاء اللہ. بالکل ورنہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور با کے اوپر دوما ہے تو یہ بھی 1 کاؤنٹ ہی ہے، یو ازیبو، یو ٹھیک ہے ازیبو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. آئین کے اوپر فتح اور زال کے اوپر فتح. ہاں آ، اب آپ اور دیکھیں، یہ دیکھیں یہ اب آپ اس الف کو پتہ جو ہے ہے کیسے کیا یہ. کریں. سسٹر صدف ایک منٹ رکیں ذرا، میں آپ کو بتاتی ہوں. جی اب آپ نے دیکھا زال کے اوپر فتح ہے اور ساتھ الف مد بھی نظر آ گئی. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کہیں گے کہ زال ہوں کی فتح کے ساتھ جو الف مد ہے اس کو ہم ازا کریں گے. ٹھیک ہے. اردو میں بھی ہم عذاب کہتے ہیں نا، عذب تو نہیں کہتے، ہاں عذاب کہتے ہیں نا. بس اتنا کی لمبا، جتنا ہم ٹھیک اردو میں ٹھیک لمبا ٹھیک کرتے ہیں نا ٹھیک اتنا کی لمبا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ 2 کاؤنٹ ہو گیا. ٹھیک. ہوں ٹھیک ہے. با کے اوپر فتح ہے اور ہا کے اوپر دما، اور واؤ صغیرہ بھی ہے نا. یہ مصرع ہاں واؤ کبرا بنے. صغیرہ ہے. ہا الضمیر ہے. ٹھیک ہے. ہا الضمیر کہتے ہیں جو مذکر والی ہا ہوتی ہے. جیسے ہم کہیں عذاب ہو، ٹھیک اس ہے. کا عذاب. اب اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے حرف جو نظر آیا وہ ہے حمزہ. ٹھیک ہے.
حمزہ آنے کی صورت حمزہ میں مد سلا کبرا بن جاتی ہے، جسے ہم 4 to 5 کاؤنٹ تک پل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حمزہ کی بجائے کوئی اور حرف ہوتا وہاں تو ہم اس کو پہ صرف 2 کاؤنٹ لمبا ہم کرتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ بنائیں گے ٹھیک ہے۔ مد سلا کبرا، چلیں آگے آنٹی آئیں۔ یہ سلا کو ریپیٹ کر دیں گی، یہ ہاں کیسے مد سلا کبرا ہے؟ اچھا، اصل میں ہوتی صرف اس کا نام مد سلا ہے، ٹھیک ہے۔ مد سلا یہ کیسے بنتی ہے یہ آپ سسٹر سالہ اپنے پاس لکھ لیں۔ جی ہا جو بس ہوتی ہے نا، ہا الضمیر، جو ہم ضمیریں نہیں پڑھتے، جی باجی ہم، اب یہ جو ہو والی ضمیر ہے نا، اس کے والی یہ جو ضمیر ہے، ہا الضمیر سے پہلے اور بعد میں ساکن حرف نہ ہو، ساکن نہ ہو، دونوں متحرک ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہا سے پہلے والا با ہے وہ بھی متحرک ہے، اس کے بعد حمزہ ہے وہ بھی متحرک ہے، اس کے آگے جی پھر 2 باجی قاعدے ہو جاتے ہیں۔ ساکن نہیں ہے لیکن پھر آگے 2 قاعدے کیسے ہو گئے، ایک اگلا حرف حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اور باقی پھر با سے لے کے یا تک جتنے بھی ہیں، حمزہ سے شروع ہو جائے تو کبرا، باقی حروف میں صغرا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ واحد مد ٹھیک ہے ہے۔ جو حرف المد کے بغیر بنتی، یہاں پہ کوئی حرف المد تو نہیں آیا تھا، جی باجی نہیں جزاک آیا تھا اللہ۔ نا۔ یہ جو ہے یہ ہاں پہچان کے لیے ہے، یہ جو صغیرہ والی ڈالتے ہیں نا یہ پہچان کے لیے ڈالتے ہیں، جب یہ ہمیں ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو ٹیسٹ میں پھر یہ واو صغیرہ نہیں لکھتے، یہ تو اس لیے یہاں پہ لکھی تاکہ کوئی ویسے بھی غلطی ہاں نہ کرے اس کو پڑھنے میں، تو یہاں جو 4 to 5 کاؤنٹ کی مد بننی ہے وہ لازمی بنائے۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی مصحف ہے تو اس کے اوپر یہ الٹا پیش بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں تو جہاں پر آپ الٹا پیش دیکھیں، کھڑی زبر دیکھیں، کھڑی زیر دیکھیں، ان سب کا مطلب ہوتا ہے الف صغیرہ، واو صغیرہ، یا صغیرہ، ٹھیک ہے۔ احد کو کریں ایکسپلین۔ ٹھیک۔ حمزہ کے اوپر فتح ہے، اچھا، اب ون مجھے یہ کاؤنٹ۔ بتائیں کہ حمزہ کہاں سے ادا ہوگا، مخرج اس کا یاد ہے آپ کو، حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ مخرج الحلق تو خاص ہے، ٹھیک ہے، الحلق تو ہاں ہے، لیکن آگے تھوڑا سا اس کو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، حمزہ جو ہے یہ ہمارا اقصا سے آ جائے گا اور یہ جو ہا ہے یہ وسط سے آ جائے گی، ادا دونوں الحلق سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی ٹھیک یاد ہے کیجئے گا پھر انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی۔ اور دال کے اوپر میں ٹھیک نے ہے۔ کیا لکھا ہے، ساکن کرنے کی صورت میں قلقلہ قلقلہ ہو جائے گا، اور اگر احد۔ ساکن نہیں کرتے نا تو پھر ہمیں اس تنوین کے قواعد اس واو کے وجہ سے پورے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ اس کو اب اس پڑھ کو بھی لیں، پورا پڑھو۔ پڑھیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ أحد احد، بس احدن أحد تو یہ تھا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ أحد اچھا، ہاں أحد۔ میں آپ کو بتا دیں آپ کی پتہ کیا فَيَوْمَ مسٹیک آ رہی ہے، آپ فَيَوْمَئِذٍ ہاں پڑھیں۔ فَيَوْمَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحد اچھا أحد۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، یہ جو ہے نا اس کو لمبا نہیں کرنا، یعذب اچھا عذابہ، یہ یہاں پر ایک حرکت اتنی بس، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لا، تاکہ لا پتہ چلے 2 کاؤنٹ ہوئے، جبکہ یعذبو یہ بس ایک حرکت ہے، اور اب یہ جو غلطی اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، یہ جو متحرک حرف 1 کاؤنٹ والا ادا کرنا ہے اور ادا کرتے ہی اگلے لفظ کو پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کے 2 کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، ٹھیک ہے۔ چلے جی دوبارہ پڑھوں۔ پڑھ لیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ یہ آپ عَذَابَهُ کو پریکٹس أحد۔ کرنی پڑے گی، آپ کا پھر بھی یہ بو لمبا ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس کر لیجیے گا۔ سسٹر ہاں شازیہ آپ آئیے گا، ٹھیک ہے۔ سسٹر شازیہ جی آپ کا ہینڈ واو ریز ہے۔ جی واو، واو کے اوپر راؤنڈنگ ہوگی اور واو کو 1 کاؤنٹ دیں گے، لا مدسلی ہے 2 کاؤنٹ دیں گے، اور یا کے اوپر دوما ہے تو راؤنڈنگ ہوگی، اور واو مد ہے یہ تو 2 کاؤنٹ دیں گے اس کو،
यू, आगे सा है, उसके नीचे कसरा है, 1 काउंट देंगे। ऑफ के ऊपर दोमा है, राउंडिंग, और 1 काउंट देंगे। अच्छा, वाव यहाँ के ये ऊपर राउंडिंग खत्म हो जाएगी, यहाँ नई राउंडिंग करें? जी, वाव पे न्यू राउंडिंग होगी और 1 काउंट देंगे। सा जो है वो अलिफ मद है तो 2 काउंट देंगे। ऑफ के ऊपर फतहा है, 1 काउंट देंगे। और हु जो है वो मदसिला कुबरा है, 4 to 5 काउंट इसको देंगे। हमजा के ऊपर फतहा है, 1 काउंट। हा के ऊपर फतहा है, 1 काउंट। और दाल को साकिन करते हुए जो है वो कलकला होगा, तो चलिए, मातेन खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अगर आपका सांस लंबा है, इतना लंबा है कि आपने 2 काउंट यहाँ कर लिए, 2 काउंट यहाँ कर लिए, 5 काउंट यहाँ कर दिए, फिर आप अभी अगली आयत का या अय्युहा पढ़ सकती हैं। तो फिर ये नून साकिन और तनवीन के कवायद में अब या के लिए हम कैसे इसको अदा करेंगे? तो मातेन हाँ, को तो आगे इदगाम सगीरा, नहीं, ऐसे नहीं। इदगाम हम, सगीर, हाँ, इदगाम कामिल बगैर, इदगाम इदगाम कामिल नाकिस होगा, किस नाकिस। बगैर। ठीक है, नाकिस जी, क्यों? इदगाम क्योंकि या वाव। और वाव में ना तो नून पूरी तरह मर्ज होता है और ना ही पूरी तरह उसमें से इजहार किया जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है अहदुइया। ठीक है, चलिए आप इस आयत को पढ़ लें। जी, वला युतीक़ु वसाक़हु अहद। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया। चले जी, अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, जब इस तरह की आप देखें ना कोई रस्मुल खत जिसमें समझ ना आ पा रहा हो कि इसको हम कैसे अलग करें। अब ये कैसे है? या अय्युहा, ये असल में है या, उसके बाद है अय्यु। ठीक है, उसके बाद अय्यु, अय्या, सॉरी, ये अय्या का जो है ना मुअन्नस आ गया, अय्यतु। ठीक है, अय्या का मुअन्नस आ गया, अय्यतु, या अय्यतु, और उसके आगे है हा। ठीक है, अब हम कैसे इसको पता चलाएंगे ये क्या है? ये जो या के साथ फतहा और अलिफ मद, ये बन रही थी 2 काउंट की मद असली। इसके बाद हमने देखा कि ये जो हमजा अगले कलमे में है, ठीक है, लग ऐसे रहा ये इसका हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है। एक दफा दोबारा साफ करके मैं लिखती हूँ, आपको अंदाजा हो जाए। 1 मिनट, उतने को ही हम रेज कर लेते हैं। ठीक है, ये था अय्यतु, और इसके साथ था हा। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं फासले पर हैं, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये इनफिसाल आ जाता है हकीकी और एक हुक्मी। वो फिर इंशाल्लाह जब हम मदूद में मुनफसिल वगैरह करेंगे वहां पर आपको दोबारा से बता देंगे कि हकीकी और ये क्या हुक्म, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लेकिन अभी के लिए समझे, इसको लिखना इकट्ठा ही है, लेकिन जब अगर इसकी मद बनाएंगे अलहदा से तो हम कहेंगे कि ये देखें, ये इतना अलहदा था या, और ये आगे अय्यातू। ठीक है, अय्यू होता है मर्दों के लिए, अय्यतु ये मुअन्नस, क्योंकि नफ्स जो हम मुअन्नस पढ़ते हैं ना, और हा भी पता चल गया कि ये हमारी, क्योंकि मुतमइन्ना नफ्स, कैसी नफ्स? मुतमइन्ना। अच्छा, अब इसको हम करेंगे 4 to 5 काउंट, बनाएंगे मद मुनफसिल जायज। ठीक है, मिलते जुलते लफ्जों से धोखा नहीं खाना, मुत्तसिल नहीं है। ठीक है, इस पे गौर करना है, इसको अलग अलग करके लिख कर देखा करें, फिर समझ आ जाती है। या अय्युहा को भी करके देखें, या अय्युहा, अय्यतुहा और अय्युहा दोनों तरह लिख के देखें, इंशाल्लाह मजीद पता चलेगा। अच्छा जी, रॉ पर हम ता पर राउंडिंग करेंगे। अब ये वैसे तो हा के साथ हमें अलिफ मद नजर आ रही, बनानी तो चाहिए थी हमें 2 काउंट की मद असली, लेकिन हम मिला के पढ़ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है? हमने हमजातुल वस्ल भी गिरा दिया, लाम तारीफ भी गिरा दिया। नून को 2 बार पढ़ेंगे, पहला नून साकिन है, दूसरा मुतहरिक है। इसके बाद फा, फा पर कैसा हम शो होना है? नफ जब कहना है ना, इसका आप बाकायदा बनाएं, अपने अपने दांतों को, हमने आज ही सीखा है ना,
ऊपर के सनाया उलिया के सिरे को, जो आपका सुफला, जो आपका नीचे वाला होंठ का अंदरूनी हिस्सा है, उस पे लगाएं और फा अदा करें। और इसमें क्योंकि साकिन है ना तो सिफात ज्यादा शो होती हैं। इसके बाद सीन है, सीन पे दोम्मा है, इस दोम्मा को हम मिला देंगे लाम के साथ, लेकिन हिलाना नहीं, ठीक है। मीम के पर दोम्मा है, अब इस दोम्मा को जब तो के साथ मिलाना तो ये कुतुबु जद में से था, अब यहाँ पर हम कलकला करेंगे। ये नहीं समझना कि दरमियान में आ गया है साकिन है तो कलकला नहीं होगा, कलकला होगा, ठीक है। मीम को फतहा के साथ पढ़ें, हमजा की कसरा ई, ठीक है। और नून, नून मुशद्दद है, और मैंने कहा था नून मुशद्दद है ना फितरी गुन्ना, ना भी अगर बहुत नून के कवायद में जाएं तब भी हम ये कहेंगे कि नून में फितरी गुन्ना मौजूद है। मुशद्दद होने की सूरत में हाईएस्ट ग्रेड का गुन्ना होगा, 2 काउंट का गुन्ना करेंगे। और ता को हमने, ता मरबूता को हा साकिना में चेंज कर देना है, ठीक है। मुतमइन्ना, ठीक है। इसको मैं कोशिश से, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ठीक है। मो तो करना है, ठीक है, क्योंकि इसको हिलाना है, झटका देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें नजर आ रहा है हमजातुल वसल, ठीक है। अच्छा, इस पर जो एक आसान सा रूल हम क्यूसी में भी करते हैं कि तीसरे हर्फ पे देख लें, तीसरे हर्फ पे जो भी हरकत होगी वही पहले पे लग जाएगी। जैसे अगर कसरा और फतहा हो तो कसरा ही लग जाएगी, अगर यहाँ पर दोमा होती तो दोमा लग जानी थी। लेकिन यहाँ पर जो एक अलग, जो जैसे हम कहते हैं ना एक्सेप्शंस आती हैं, एक खिड़की खुली रखनी है, यहाँ पर वो खिड़की खोलें, देखिए कुछ ठंडी ठंडी हवा आएगी वहां से, वो क्या होगी, इसको एर पढ़ना है, एर, ठीक है। इस रॉ को मुफख्खम पढ़ना है, इस रॉ को हम बारीक नहीं पढ़ सकते। देखने में तो लग रहा है कि ये रॉ है, साकिन है, उससे पहले कसरा है, इसको मुरक्कक करना चाहिए, ऐसा ही है ना? कोई मुझे बताए। हमने यही रूल पढ़ा है ना कि रॉ साकिन से पहले कसरा हो तो उसे मुरक्कक किया जाता है, जी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभी याद रखने के लिए हम ये कर लेते हैं कि ये हमने खुद लगाई है, ठीक है। ये थी नहीं, अगर होती तो कायदा अप्लाई होना था, ये हमने खुद लगाई है। खुद लगाने की सूरत में फिर कवायद बदल जाया करते हैं। अब इसको एयर पढ़ना, एयर, ठीक है। अब जीम पर कसरा एक हरकत पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें हरफल मद और उसके बाद हमजा नजर आ रहा है, लेकिन फासिले पे है, अगले कलमे में है तो मद मुनफसिल जायज बन जाएगी। इला को देखे सिस्टर, मैं 1 मिनट लेती हूँ आपका, कोई क्वेश्चन कमेंट है तो। ला पर देखे हमें अलिफ सगीरा नजर आ रही है, अलिफ सगीरा की सूरत में 2 काउंट, रॉ को पुर पढ़ेंगे, मुफख्खम, बा को 2 बार पढ़ेंगे, जो आज हमने तख्ती पढ़ी उसी के रूल के हिसाब से हमने इस पे जो कलकला नहीं करना पहले वाले पे, ठीक है। इसके बाद काफ, इसको है भी बारीक, मजीद बारीक करना पड़ेगा क्योंकि कसरा के साथ है। अब ये जो रॉ है, रॉ देखने में ये रजिया जैसा लग रहा है ना, लफ्ज से नाम रखा जाता है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से करना है। ये क्या है, ये जो हम अफाल बनाते हैं तो रॉदिन से, जो हम कहते हैं ना इस्मुल फाइल रॉदिन, तो ये रॉ दिया तुन, ठीक है, ये उस तरह से है। ये जो तनवीन आई है वो वजह से आ जाती है फतह तईन की। अच्छा, अब इस पे 2 काउंट कर दिए, और दोद कसरा के साथ है, लेकिन तफखीम नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसको पुर तो पढ़ना ही है, रो दिया, ठीक है। या फिर आगे ये जो नून साकिन और मीम, नून साकिन और तनवीन के कवायद में हमने देखते हैं कि यरमलून है ना, यरमलून, उसमें से मीम आ गया है, तो अब यहाँ पर इदगाम करेंगे। और कैसा इदगाम करेंगे, हम बगुन्ना, गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे, तम। फिर आगे वो रॉ के अहकाम में हम देखते हैं कि रॉ साकिन से पहले फतहा है तो मर, मर, इसको मर बारीक सा नहीं करना, मर। फिर इसके बाद दौद कसरा के साथ, अब ये रॉ दिया मर दुया, इस पर हमने या को 2 बार पढ़ना है। और यहाँ पर हमने
تا نہیں پڑھنی بلکہ اس کو ہائے ساکنہ میں چینج کر دینا ہے۔ جی سسٹر آپ کا ہینڈ ریز ہوا تھا، کچھ پوچھنا تھا آپ کو؟ جی میں میڈم میں پوچھنا ایک تھا ایک بات یہ جب میڈم ایک بات پوچھی تھی، یہ ربی کی جو ہے نا، جی یہ اسی کسرہ کیوں آئی ہے؟ میں یہ ایک منٹ ایک آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں۔ چلیں آپ بتائیں سسٹر، ان کا بھی سوال لے لیں ہاں سسٹر۔ جی وہ یہ جب ہم یاتوہ نفس المطمئنہ ترجی نہیں اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ اچھا تور پڑھیں گے تب بھی ہم نے اس کو وہی مفخم ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو پھر ہم اس کو مطلب تا کے ساتھ را کو ملا دیں گے، تور اور جیم کے نیچے تو کسرہ ہی ہے، ہاں تور ٹھیک جی ہے، یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دیکھ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو ایسے پڑھوں مطمئنہ ترجعی، ایسے؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے، لیکن پتہ کوشش کیا کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کو زیادہ بہتر کہا ہے نا پڑھنا، پڑھنا بھی آسان ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ اچھا اب جی سسٹر شاکرہ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ ارجعی، رجع یرجعو، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں رجع یرجعو، ارجع، ارجع کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے نا، ارجع ہمر لوٹ جا، ارجعی مؤنث، ٹھیک ہے؟ یہ کیونکہ نفس مؤنث ہے نا، ارجعی ایک بات لوٹ سنیے، جا، کدھر؟ ہاں الا ربی کی، اب ربی کی اپنے رب کی طرف، اچھا ٹھیک ہے؟ یہ لڑکی کے لیے آ گیا نا، آپ اس کو لڑکی یعنی کہ مؤنث کی طرف لے کے جائیں، ہاں یہی میں ارجعی، آپ سے پوچھ رہی تھی کہ مونس کا جو صیغہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ میں پوچھنا چاہیے، ہاں سمجھ نہیں آ رہی۔ ارجعی، ٹھیک ہے؟ یہ جو پیچھے نفس ہے نا جان، اس کو کہا رائٹ رائٹ اے رائٹ رائٹ، اس کی وجہ مطمئن سے ہے۔ جان لوٹ جا اپنے صحیح، رب کی طرف، اور پھر اس کے آگے بتایا بھی ہے کہ کیسے لوٹ جا، راضی ہو کر، ٹھیک ہے؟ اور پسندیدہ بن کر، ٹھیک ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فد، فد خولی، فد، یہ جو فا کے بعد ہمیں حمزۃ الوصل نظر آ رہا ہے، اس کو گرانا ہے کیونکہ یہ ادخولی تھا نا، فادخولی، یہ بھی وہی ہے، مؤنث ہے، مؤنث انشاءاللہ کسی فور میں آئے کھڑے انشاءاللہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی وہی ہے، یہ ہم کہتے ہیں ادخل، ادخولی، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم یہ کریں گے نا فعل امر، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو نون وقایا کیا کام کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں اور بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ اب ہے ادخلی، لیکن یہ جو ہے قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ ملا ملا کر پڑھتے ہیں، تو فد پڑھنا ہے۔ اب اس صورت میں یہاں پر ہم نے کلکلا کرنا ہے، خو کو پر بھی کرنا ہے اور راؤنڈنگ بھی کرنی ہے، لیکن یہ دال بھی باریک رکھنا ہے، لام بھی باریک رکھنا ہے، یہ نہ کہ خواہ کو دیکھتے ہم دال کو دود بنا دیں اور لام کو بھی بہت موٹا سا پر کر کے ادا کر دیں، نہیں، فد خولی، فد، فد خو پھر لی پہ ہم 2 کاؤنٹ کر لیں گے، فی پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے، عیبا، عیبا، با پر کیونکہ ہمیں الف صغیرہ نظر آ گئی 2 کاؤنٹ، اور یہاں پر بھی 2 + 2 یعنی کہ 2 کاؤنٹ اس کے 2 کاؤنٹ اس کے، بالکل فد خلی کی طرح ود خلی پڑھیں گے، کلکلا کریں گے، جنتی، نون کو 2 بار پڑھا، فطری غنہ مشدد ہے نون، اور ویسے اگر ہم اس کو دیکھیں نا، اگر ہم اس کے اوپر رول پورے اپلائی کریں تو آپ کہیں گے نون ساکن کے بعد نون، یرملون میں سے آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب یرملون میں سے نون آ جاتا ہے جب نون ساکن کے بعد، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ادغام کیا جاتا ہے اور باغنہ کیا جاتا ہے اور 2 کاؤنٹ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج اس سورت پوری کا ترجمہ بھی پڑھیے گا انشاءاللہ، اس کا بہت فائدہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، فدخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔ جی سسٹر عابدہ، سسٹر عابدہ آپ کا ہینڈ ریز ہوا، کوئی آپ کا کوشچن تھا؟ جی جی میں نے کہنا تھا کہ وہ اگر کلاس کا ٹائم تھوڑا ختم، چینج کر لیں تو کینیڈا سے میری سسٹر بھی کہہ رہی ہے، ایک اور بھی کہہ رہی ہے، اچھا کیا ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے، کتنے بجے اگر ہم رکھیں؟ اگر پاکستان کا 8 بجے رکھ لیں تو ادھر کے ہو جائیں گے 12 بجے اگر ہم کینیڈا کے۔ پاکستان کا صبح 8 بجے رکھیں تو یہ جو نہیں ہماری صبح نہیں، شام کو، شام شام کو۔ کے 8 بجے، شام کے 8 بجے ہمارے ہاں لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانا پکانا ہوتا ہے شام کو، تو سب ہوتے شام ہیں میں گھر پتہ ہے میں۔ پاکستان میں مسئلہ کیا، ہماری 6 بجے تو گیس آتی ہے، ہمیں یہ ہوں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔
10 और बजे कर लें, हाँ 10 बजे रात को कर लें। रात को 10 बजे ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर हमारी ना थर्सडे को अपनी QC7 की क्लास भी होती है। कोई और दिन रख लें नूरीन, वो इतना कर रहे हैं, मैंने कहा अच्छा कि मैं चले हम ना पूछूंगी अगर कोई। हाँ मैडम ऐसा करें ना, मैडम ऐसे करें, तजवीद की जो कोई और क्लास होती हो ना इवनिंग में, वो इनको लिंक दे दे, अब वो हमारी ज्यादा तरह की बेटर। इस तरह की क्लास कोई और नहीं ऐसी कराता। नहीं ना क्लास कोई भी हो हाँ रही, वही क्लासें मैं तो कह रही हूँ, बहुत ऐसी हो रही। क्लास नहीं कोई और करवाता। ये कोई मेरे अब मतलब उधर वो कोई 3 बजे गुरूर हैं, की रात बात के नहीं है। 2:30, हाँ जी, इसको किसी ने 3 ऐसे नहीं बजे समझना मैं उधर। कोई मगरूर होके कह रही हूँ। असल में ये हमने उस मिसबा बाजी से जैसा सीखा वैसी हम कोशिश करें आके आप लोगों तक पहुंचाने की। तो ऐसी क्लास अभी नहीं कोई करवा रहा। चलिए सिस्टर, आप हम आपकी बात पर भी करेंगे मैं गौर। तो 2-3